똑같은 일이 벌어질 겁니다. Y esto está ocurriendo. 이곳에 정말로 하나님의 말씀을 생명을 걸고 받을 수 있는 한 사람이 있다면 하나님 그 사람을 통해 이 지역 바꿀 겁니다. Y verdaderamente si hay una persona que pueda recibir esta palabra con toda la vida, Dios va a cambiar a toda esta región. 하나님의 말씀은 처음부터 전 세계를 살리기 위해서 주신 말씀이에요. La palabra de Dios fue dada desde el principio para salvar a todo el mundo. 근데 지금 교회가 무너지고 있습니다. Pero la iglesia está cayendo hoy en día. 현장에 많은 교회가 성도가 방황을 하고 있어요. Y muchas personas que están en la iglesia están errantes, incluso los creyentes. 산미구엘 지역이 어렵다고 들었습니다. Escuché que San Miguel es una región algo difícil. 근데 교회가 어려운 것은 이 지역의 문제만이 아닙니다. Pero el hecho de que la iglesia esté en dificultades no solo es un problema de esta región, 전 세계 모든 교회의 현상입니다. sino esto está ocurriendo a nivel mundial. 건물이 크다고 응답받는 교회 아닙니다. Y no es que uno tenga una iglesia grande y por eso haya tenido respuestas. 사람 많이 모여 있다고 응답받고 있는 게 아닙니다. Y no por tener a muchas personas reunidas es que uno tenga muchas respuestas. 한국에는 80만 명이 모이는 교회가 있습니다. Hay una iglesia en Corea en donde se reúnen 800,000. 근데 그 교회가 영향을 못 주고 있고 Pero esta iglesia no está influenciando. 그 교회 때문에 기독교가 욕을 먹고 있습니다. Y por esta iglesia es que la gente insulta a los cristianos. 기준이 어디에 있냐? ¿En dónde está el estándar? 정말로 하나님 말씀을 믿냐 안 믿냐? ¿Verdaderamente creen en la palabra de Dios o no? 그 능력의 말씀을 붙들고 정말로 내 생을 거기에 걸 수 있냐 없냐? ¿Y verdaderamente yo puedo dar mi vida por esta palabra de poder o no? 유럽의 교회가 지금 술집으로 팔리고 있습니다. Las iglesias de Europa están siendo vendidas como bares hoy en día. 미국 교회는 지금 줄어들고 있습니다. Y las iglesias de Estados Unidos están reduciendo. 젊은이들이 교회를 떠나고 있습니다. Y los jóvenes están yendo de la iglesia. 전 세계의 현상이에요. Esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo. 그 문제를 해결하기 위해서 교회 건물을 크게 지어야 된다면 해결되겠습니까? ¿Y será que por construir una gran iglesia, un edificio enorme, se soluciona este problema? 그 교회의 문제를 해결하기 위해서 프로그램을 써서 많은 사람을 모으면 그 문제 해결될까요? ¿O si utilizamos programas para reunir a muchas personas, se soluciona este problema acaso? 절대 불가능합니다. Es imposible hacerlo de 많은 esta forma. 교회가 그렇게 문제를 해결하려고 도전하고 있어요. Y muchas iglesias están intentando solucionar el problema de esta forma. 반드시 무너지게 돼 있습니다. Y entonces absolutamente van a caer. 정말로 하나님의 소원을 이루고 이 지역 살리고 세계를 복음화하는 단 한 가지, 두 가지의 방법을 알아야 돼요. Entonces nosotros debemos de conocer verdaderamente estas dos formas para cumplir el plan de Dios, el deseo de Dios sobre esta tierra. 부활하시고 승천하신 예수님이 제자들에게 말씀을 주셨습니다. Jesús, que había resucitado y que estaba por ascender, le dio la palabra a los discípulos. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거될 것이다. Que este evangelio del reino será testificado a todas las naciones. 이 천국 복음이 예루살렘으로부터 시작해서 모든 족속에게 증거될 것이 기록되었다. Y está escrito que verdaderamente este evangelio del reino va a empezar desde Jerusalén y va a ser proclamado a todas las naciones. 예수님의 말씀이 선포됐다면 그 말씀이 이루어지게 되어 있습니다. Y entonces cuando Jesús proclama la palabra, esta palabra se va a cumplir. 모든 족속에게 복음이 증거되게 되어 있다고요. Y entonces este evangelio será testificado a todas las naciones. 그걸 보고 세계 복음화라고 합니다. Y a esto le llamamos evangelización mundial. 예수님은 부활하시고 승천하시기 직전에 제자들에게 세계 복음화를 명령했고 그것을 예언했습니다. Entonces Jesús había ordenado la evangelización mundial y también ordenó la evangelización mundial y dijo que esto iba a ocurrir. 근데 지금 교회는 무너지고 있습니다. Pero la iglesia de hoy está cayendo. 뭐가 차일까요? ¿Cuál es la diferencia? 뭐가 문제일까요? ¿Cuál será el problema? 단 한 가지입니다. Solo una cosa. 성경에서 말하는 복음이 희미해져 있기 때문에 그래요. Es que el evangelio que nos dice la Biblia está incierto en nosotros. 전 세계에 복음을 증거하려면 복음이 확실해야 됩니다. Verdaderamente, si queremos proclamar el evangelio en todo el mundo, tenemos que tener certeza del evangelio. 근데 성경을 들고 있는 교회와 성도와 목사가 복음이 힘이에요. Pero los miembros de la iglesia, los pastores y las iglesias que tienen la Biblia en sus manos no tienen el evangelio, les es incierto. 그걸 회복하지 않는 한 교회 건물 아무리 높게 올려도 Y si no podemos solucionar esto sin importar que tanto levantemos un edificio, 그걸 회복하지 않는 한 교회 성도를 아무리 많이 모아도 y si no podemos restaurar esto sin importar que tantas personas se reúnan, 절대 세계는 복음화되지 않게 되어 있습니다. el mundo no es evangelizado. 근데 반대로 복음을 회복했다. Pero si verdaderamente restauramos el evangelio, 하나님 그 사람의 발걸음에 하나님의 역사를 보여주실 겁니다. entonces Dios va a enseñar en los pasos de esta persona la obra de Dios. 초대교회 제자들의 삶이 바로 그런 것이었습니다. Los miembros de la iglesia primitiva vivían de esta forma. 초대교회 최고 전도자였던 바울의 삶이 바로 그런 것이었습니다. La vida de Pablo, que era el mejor evangelista de la iglesia primitiva, era así. 그래서 오늘 여러분이 정말로 복음, 성경에서 말하는 복음을 제대로 깨닫는다면 하나님은 여러분 발걸음을 통해
성경의 역사를 보여주실 겁니다. Por eso si verdaderamente se percatan del evangelio que nos habla la Biblia, entonces Dios va a obrar a través del Espíritu Santo en sus pasos. 성경을 한번 보겠습니다. 요한복음 20장입니다. Me gustaría que viéramos la Biblia en Juan 20, por favor. 요한복음 20장 31절 Vamos a ver Juan 20, 31. 읽어주세요. Nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 31절에 보면 성경 기록의 목적이 나와 있습니다. En el versículo 31 vemos el propósito de la escritura de la Biblia. 성경 기록의 목적은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 데 있다. El propósito de la escritura de la Biblia está en que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경은 기록된 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하는 데 있다고 합니다. Nos dice la Biblia que el objetivo por el que ha sido escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo. 복음이 뭐냐? ¿Qué es el Evangelio? 예수가 그리스도라는 것입니다. Es que Jesús es el Cristo. 성경의 입을 통해서 하나님이 우리에게 가르쳐준 복음은 뭐냐? 예수가 그리스도라는 겁니다. Entonces a través de la Biblia, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Que Jesús es el Cristo. 예수 믿으면 구원받는다는 말은 틀린 겁니다. Entonces decir simplemente cree en Jesús y serás salvo no es lo correcto. 하나님 믿으면 구원받는다는 말 틀린 말입니다. Y el decir cree en Dios y serás salvo es incorrecto. 예수 그리스도 믿으면 구원받는다는 말 틀린 겁니다. Incluso el decir cree en Jesucristo y serás salvo es incorrecto. 모든 이단들이 예수 이름을 믿고 있어요. 예수를 믿고 있어요. Entonces los herejes creen en Jesús. 예수 믿으면서 이단짓 한다고요. Y entonces diciendo que creen en Jesús, están como herejes. 천주교 예수 믿고 있습니다. Los católicos creen en Jesús. 그렇게 믿으면 구원 받겠습니까? Y si creemos de esta forma, ¿somos salvos? 예수 이름을 희미하게 말하고 있어요. Estamos hablando de forma incierta del nombre de Jesús. 하나님도 믿고 Entonces, ¿creemos en Dios? 유대교는 그리스도를 기다립니다. Entonces, los judíos también creen en Dios y esperan a Cristo. 모슬렘도 예수 믿고 하나님 믿습니다. También los musulmanes creen en Jesús, creen en Dios. 근데 예수를 어떻게 믿냐? Pero ¿de qué forma creen en Jesús? 성경대로 믿어야 된다. Debemos de creerlo de acuerdo a la Biblia. 성경에서 말하는 예수는 누구라고 설명하고 있어요? ¿Y quién es el Jesús que nos habla la Biblia? 예수를 그리스도라고 말하고 있습니다. La Biblia nos dice que este Jesús es el Cristo. 교회 다니는 사람들이 성경 들고 있으면서 이거를 모른다는 거죠. Y las personas que van a la iglesia tienen la Biblia en las manos, pero no lo saben. 미국의 대통령이 오바마입니다. El presidente de Estados Unidos es Obama. 오바마 대통령이 한 지역을 방문하면 그 지역에 있는 사람들이 환영을 하고 굉장히 축제가 일어납니다. Y cuando el presidente Obama visita alguna región, entonces todas las personas de esta región lo reciben y le dan la bienvenida y ocurre un festival. 대통령을 반기는 이유는 대통령이 누군지 알기 때문이죠. Y la razón por la que se le da la bienvenida es porque saben quién es el presidente. 근데 그 대통령이 유치원을 가보세요. Pero digamos que este presidente va a una escuela primaria o a un kinder. 검은 색깔 아저씨 오셨다 하고 말 거란 말이에요. Entonces estos niños solo pensarán, es una persona de tez negra y ya. 대통령의 의미 몰라서 그런 겁니다. Es porque no saben cuál es el significado de presidente. 저는 스페니쉬를 잘합니다. Yo soy bueno hablando español. 몰라? 잘한다니까요. Soy bueno. 글로리아 디오스. 잘해요. Entonces soy muy bueno. 사티스베초. 잘해요. Entonces soy bueno. 근데 제가 아는 건 그 단어가 답니다. Pero estas son todas las palabras que yo conozco. 제가 에스파뇰을 잘하는 겁니까? Entonces, ¿será que verdaderamente soy bueno hablando español? 예수님을 믿는데 그런 식으로 믿는다는 거예요. Y creemos en Jesús de esta misma forma. 다 자기 기준으로 예수 잘 알고 있다 생각합니다. Y todos piensan que desde su propio nivel conocen bien a Jesús. 브라질에 갔을 때 어떤 목사님을 만났습니다. Un pastor que estaba en Brasil, cuando fuimos a Brasil, nos dijo. 젊은 목사님인데 차세대 지도자감이래요. Y entonces él es un pastor muy joven, pero es un líder de la siguiente generación. 목사님이 복음을 전했습니다. Y entonces le compartimos el evangelio a él, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 은혜를 받더라고요. Y él recibió gracia. 그러면서 하는 말입니다. 나는 이거 잘 알고 있고 내가 아는 걸 당신들이 하니까 너무나 기쁘다. Y entonces él dijo, yo conozco esto muy bien y me alegro de que ustedes también estén haciendo 그런 esto. 사람들을 만나게 되다니 하나님의 은혜다. Y entonces es una gracia de Dios que yo me encuentre con personas así. 그리고 당신들이 전한 이 복음은 우리 교회 80%가 알고 있는 내용이에요. Y el evangelio que ustedes conocen, entonces el 80% de nuestra iglesia lo está compartiendo ya. 그리고 나머지 20%도 조금만 교육하면 알 수 있는 사람들이다. Y el 20% ellos lo saben pero no le están predicando. 그날 저녁에
교회 지도자들만 모아서 집회를 했습니다. Y en esta noche se reunieron solo los líderes de esta iglesia para una conferencia. 우리 중에 목사님 한 분이 가서 그분들에게 정말 알고 있는지 확인을 한 거예요. Y uno de los pastores que estaba con nuestro equipo coreano fue para verdaderamente confirmar si ellos lo 설문지를 sabían. 나눠주고 Se les hizo una encuesta. 그리스도의 의미가 뭐냐? ¿Qué significa Cristo? 그리스도가 뭐냐? ¿Qué es Cristo? 성경이 왜 그리스도를 말하냐? ¿Y por qué la Biblia nos habla de Cristo? 결과가 어땠는 줄 아십니까? ¿Saben cuál es el resultado? 한 사람도 대답하는 사람이 없어요. Ni una persona pudo contestar bien. 심지어 이걸 적지 못해서 빈종이도 냈고 Incluso hay personas que ni siquiera entregaron la hoja porque no sabían nada. 어떤 아이는 인터넷으로 핸드폰으로 검색하고 말을 했는데 Uno de los jóvenes estaba buscándolo en internet mientras hacía la encuesta. 성경이 말하는 다른 얘기를 했어요. Pero estaba hablando, pero lo buscó y aún así contestó algo diferente a lo que dice la Biblia. 아는 게 아닌 게 아니라니까요. Entonces el saber no es el verdaderamente saber. 성경에서 말하는 예수가 그리스도만이 사람을 구원할 수 있는 유일한 길입니다. Verdaderamente el único estándar que puede salvar a las personas es Jesús, el Cristo que nos habla la Biblia. 구원은 어떻게 받냐? Entonces, ¿cómo somos salvos? 예수를 그리스도로. Creyendo en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿을 때 영생 얻는 것입니다. Cuando creemos en Jesús como el Cristo, nosotros tenemos vida eterna. 이 말을 제가 그 근거도 없이 여러분에게 이렇게 욱박지르면서 하는 말이 아닙니다. Y no es algo que yo les estoy diciendo sin ninguna evidencia, 이 기록이 성경 전체의 기록이에요. sino que toda la Biblia nos habla de esta forma. 예수가 그리스도라는 이 말이 성경 전체의 기록이라고요. Entonces, el hecho que Jesús es el Cristo es el registro de toda la Biblia. 성경 귀퉁이에 나온 거라면 이렇게 강조 안 해도 됩니다. Y si fuera tal vez una parte pequeña de la Biblia, tal vez no habría necesidad de enfatizarlo tanto. 그런데 이 말이 성경 전체의 기록인데 내가 모르고 있었다면 회개해야 되는 거예요. Pero si este es el objetivo de la escritura de la Biblia y yo no lo sabía, yo me tengo que arrepentir. 그 증거를 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver la evidencia de esto. 요한복음 사도행전 2장 36절을 한번 Me 보세요. gustaría que viésemos Hechos 2:36, por favor. 사도행전 2장은 초대교회가 시작하는 장면입니다. En Hechos 2 empieza verdaderamente la iglesia primitiva. 사도행전 초대교회가 어떻게 시작됐냐가 기록되어 있는 곳이죠. Y en Hechos nos registra cómo es que empieza la iglesia primitiva. 사도 바울의 설교 한 편으로 3,000명이 회개하고 돌아왔습니다. Y por un mensaje del apóstol Pedro regresan 3,000 personas. 3,000명이 회개한 마음에 찔려서 통에 자복하게 했던 그 메시지가 뭐였냐? Entonces, ¿cuál fue el mensaje que él predicó para que las personas estuviesen compungidas de corazón, arrepintiéndose ante el Señor? 베드로가 한 번 전한 그 메시지에 온 그 자리에 모인 사람들이 통에 자복하고 예수님 앞에 돌아올 수밖에 없었던 그 메시지의 결론이 오늘 찾은 이 본문입니다. Entonces nosotros podemos ver en Hechos 2:36 la conclusión del mensaje que Pedro dio para que todas las personas que estaban en este momento se arrepintieran de corazón y estuviesen compungidos de corazón. 36절 El versículo 36, Hechos 2, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 3,000명의 마음을 찔렸던 그 메시지의 결론이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este mensaje que compungió el corazón de 3,000? 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 하나님이 주와 그리스도가 되게 Dios le 하셨다. ha hecho Señor y Cristo. 예수는 다시 말해서 그리스도였다. En otras palabras, Jesús es el Cristo. 너희 조상이 평생 그 수천 년 동안 기다리던 그리스도가 바로 예수였다. Es que este Cristo que sus padres esperaron durante miles de años era Jesús. 그 그리스도이신 예수를 너희가 십자가에 못 박아 죽인 것이다. Y ese Jesús que era el Cristo, ustedes lo crucificaron y lo mataron. 그 말씀에 마음이 찔린 겁니다. Y entonces en esta palabra se compungieron de corazón. 그 말씀이 마음에 부딪힌 거예요. Y esto les golpeó en el corazón. 그 말씀 부딪히면 사람이 회개하고 통회하고 자복하게 돼 Y 있어요. entonces se arrepintieron y se compungieron de corazón y llegaron ante el Señor. 여기에만 기록입니까? ¿Y será solamente esta parte? 사도행전 9장을 한번 보십시오. Me gustaría que viésemos Hechos 9. 바울이 처음 그 예수 믿는 사람을 핍박하던 사람이었습니다. Pablo era una persona que perseguía primeramente a los cristianos. 다메섹에 살고 있는 예수 믿는 사람들을 죽이러 가던 그런 길이었어요. Y él estaba en camino a ir a Damasco para matar a las personas que creían en Jesús. 예수 믿는 사람을 죽이러 가다가 부활하신 예수님을 본 겁니다. Y en este camino
para perseguir a estas personas que creían en Jesús, se encontró con Jesús resucitado. 그 앞에서 회개하고 자복합니다. Y entonces se arrepiente ante él y él regresa a él. 그리고 회개하고 나서 제일 먼저 현장에 외쳤던 메시지가 뭐냐? Y después de arrepentirse, ¿cuál es el mensaje que él dio en este campo? 22절입니다. Podemos verlo en el versículo 22, Hechos capítulo 9, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 바울이 회개하자마자 예수가 그리스도라고 말하고 있어요. Entonces, desde que Pablo se arrepintió, él testificó que Jesús es el Cristo. 바울의 전도의 메시지. Era el mensaje de evangelismo de Pablo. 이게 성경의 핵심과 같단 말이에요. Significa que era lo mismo que el núcleo de la Biblia. 처음 회개한 그 순간에 전한 이 메시지를 바울은 평생 똑같이 전합니다. Y Pablo, desde este primer momento que dio este mensaje, toda su vida dio este mensaje. 바울이 회개하고 나서 전도자로의 삶을 살게 됩니다. Después de que Pablo se arrepintió, él vive la vida de un evangelista. 시간이 많이 흐릅니다. Y pasó mucho tiempo. 많은 경험을 합니다. Y él experimentó muchas cosas. 많은 사람을 전도했습니다. Y él evangelizó a muchas personas. 20년 정도 흐른 후입니다. Pasaron después 20 años. 한 교회에서 한 20년 목회하면 메시지가 변하기도 하거든요. Entonces, cuando uno está en una iglesia durante 20 años, su mensaje muchas veces cambia. 근데 신기한 건 뭐냐? Pero ¿qué es lo sorprendente? 20년 동안 바울의 메시지는 변하지 않는다라. Que el mensaje de Pablo durante todos estos 20 años fue el mismo. 사도행전 17장을 한번 보시기 Me 바랍니다. gustaría que confirmáramos en Hechos 17, por favor. 2절 3절입니다. Hechos capítulo 17 del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 20년 전도를 했는데 Entonces se evangelizó durante 20 años. 들어가는 곳마다 바울이 이 똑같은 말을 하기 때문에 관례가 돼버렸어요. Y entonces cuando él entraba a un lugar siempre hablaba de esto, así que fue su costumbre, ahora acostumbraba a esto. 바울이 왜 똑같은 말을 20년 동안 했을까요? ¿Por qué Pablo habrá hablado de lo mismo durante 20 años? 사람을 구원하는 길은 예수가 그리스도라는 이 언약, 이 말씀 외에는 없거든요. Porque no hay otro camino para salvar a las personas más que profesar a Jesús como el Cristo. 열심히 살아라, 착하게 살아라. 이걸 가지고는 윤리적으로 도덕적으로 살아라. 이걸 가지고는 구원 얻을 수 없어요. Entonces, esfuérzate, vive una vida correcta y la ética y la moral, esto no puede salvar a la gente. 이걸 알았기 때문에 바울은 20년 동안 들어가는 곳마다 똑같은 메시지를 했던 겁니다. Y porque Pablo sabía esto durante 20 años, él a cada lugar al que entraba predicaba esto. 이날도 데살로니에 가서 회당에 들어가서 메시지를 전하는 장면입니다. Y este día también estaba en Tesalónica compartiendo este mismo mensaje. 무슨 말씀을 전했습니까? ¿Y qué palabra predicó? 3절에 나오죠. En el versículo 3 lo vemos. 성경의 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데 다시 살아야 할 것을 증언하고 Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. 여기 나오는 성경은 신약 성경 아니고 구약 성경입니다. Y aquí no nos habla del Nuevo Testamento, nos habla del Antiguo Testamento. 구약의 그리스도에 대한 예언을 풀어서 설명하고 나서 한 말이에요. Y entonces después de explicar las profecías que estaban del Cristo, es que él luego dice. 구약의 예언을 풀어 설명하고 결론적으로 말을 합니다. Y entonces explicando todas estas profecías del Antiguo Testamento como conclusión, él dice. 그 결론이 뭐냐? ¿Cuál es la conclusión? 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그 그리스도다. Que este Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 그래서 세워진 교회가 데살로니가 교회입니다. Y así se levantó la iglesia de Tesalónica. 아시아 전역에 칭찬받은 교회. Y es una iglesia que es felicitada en toda Asia. 아시아를 복음화한 교회. Y es una iglesia que pudo evangelizar a Asia. 모델되었던 교회. Era una iglesia modelo. 사도행전 18장에 보면 고린도 지역에 바울이 들어갑니다. En Hechos 18 vemos cómo Pablo entra a Corinto. 고린도 지역에 들어가기 전에 아덴이라는 지역을 잠깐 들어갔거든요. Y antes de entrar a Corinto, él había pasado por Atenas. 철학의 도시입니다. Y Atenas era una ciudad de filosofía. 지식의 도시예요. Y era un lugar de conocimiento. 바울이 거기에서 그동안에 했던 메시지 아닌 메시지를 전달합니다. Y en este tiempo Pablo predica un mensaje que era diferente a que él había venido predicando. 그들의 관심사인 철학을 얘기했고 Les habla de la filosofía, de lo que ellos estaban interesados. 그들이 섬기는 우상에 대해서 얘기했습니다. Y les habló acerca de los ídolos que ellos estaban sirviendo. 근데 이 아덴 사역을 많은 신학자들이 뭐라고 말하냐? Pero muchos teólogos dicen acerca del ministerio en Atenas, 실패한 사역이다라고 말합니다. que es un ministerio que Pablo había desarrollado pero que fracasó. 역사가 일어나지 않아서 예수 믿는 사람이 없어서가 아니고 Y no es por el hecho de que no ocurrían obras y que no había gente que creía en Jesús, 바울의 메시지에 다른 것이 들어가 있기 때문이다. sino porque el mensaje de Pablo fue diferente. 고린도전서에 보면 이 사역을
이렇게 회상하면서 바울이 고린도에 편지를 씁니다. Y en Primera de Corintios vemos cómo Pablo piensa acerca de este ministerio en Atenas y él escribe una carta. 고린도전서 2장 1절에서 5절에 보면 내가 다시는 그리스도와 십자가 외에는 알지 않기로 했다. Y podemos ver entonces en 1 Corintios 2, desde el versículo 1 hasta el 5, yo ya no voy a preocuparme de saber nada más que a Cristo y a este crucificado. 말과 지혜 아름다운 걸 가지고는 이제 나는 현장에 가지 않을 것이다. Yo ya no voy a ir al campo con hermosura de palabras ni sabiduría humana. 그 결단을 하고 고린도 지역으로 들어갑니다. Y con esta resolución, después de esto, estuvo en Corinto. 그게 고린도전서 사도행전 18장 에 나오는 기록입니다. Y podemos ver este registro en Hechos 18. 그 결심을 하고 바울이 고린도에서 무슨 메시지를 했냐? Y con este corazón, con esta decisión, ¿qué mensaje da Pablo en Corinto? 5절입니다. Podemos verlo en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 뭐라고 말했습니까? ¿Qué es lo que él hablaba? 하나님의 말씀에 붙잡혀서 Él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. 하나님과 통했단 말이죠. Significa que verdaderamente estaba en común con Dios en este momento. 말씀에 붙잡혔다. Él estaba preso por la palabra. 하나님과 방향이 맞았다는 Y 거예요. él tenía la dirección que Dios le quería dar. 성령이 역사했단 말입니다. Y el Espíritu Santo obraba en esto. 성령이 역사하니까 할 수 있었던 메시지가 단 한 가지였어요. Y obraba el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué mensaje daba cuando obraba el Espíritu Santo? 유대인들에게 예수는 그리스도다. A los judíos les compartía que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 이게 귀퉁이에 나오는 얘기가 아니라 Entonces no es algo que vemos solo en una esquina de la Biblia. 예수가 그리스도라는 이 말이 전 성경을 통해서 흐르는 언약이에요. Podemos ver que el pacto, que Jesús es el Cristo, fluye a través de toda la Biblia. 사도행전 18장 24절부터 보면 아볼로라는 사람이 나옵니다. Y si vemos en Hechos 18, desde el versículo 24, vemos a un hombre llamado Apolos, 알렉산드리아 출신이에요. que es de Alejandría. 지식의 도시고 철학의 도시입니다. Esta región de Alejandría también es un lugar de mucho conocimiento y filosofía. 이 사람은 언변이 좋아요. Y él era un varón elocuente. 말을 잘해서 설교를 잘한단 말이죠. Él hablaba bien, compartía bien el mensaje. 성경에 능통하답니다. Y él era poderoso en las escrituras. 여러분, 유대인들은 성인식을 하기 이전에 모세오경을 외워야 됩니다. Para los judíos, antes de ser reconocidos como adultos, tenían que memorizar el Pentateuco de Moisés. 성경에 능통하다라는 말을 아무한테나 하는 게 아닙니다. Entonces el decir que era poderoso en las escrituras no se aplicaba a cualquier persona. 모든 유대인들보다 성경을 더 잘하는 성경 박사라는 얘기예요. Significa que él era docto de la Biblia más que cualquier otro judío. 25절에 보면 이 사람이 예수에 관한 것을 일찍부터 배워서 가르치기도 합니다. Y en el versículo 25 nosotros vemos que este había sido instruido en el camino del Señor y lo hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. 26절에 보면 회당에서 이 예수에 대해서 말하고 있어요. Y vemos en el versículo 26 que él hablaba de Jesús en la sinagoga. 근데 뭐가 빠졌습니까? Pero ¿qué es lo que faltaba? 성경에서 말하는 그 핵심이 전달되고 있지 않습니다. No estaba hablando del núcleo que la Biblia dice. 예수를 말하고 있습니다. Está hablando de Jesús. 예수를 믿는다고 합니다. Y la gente decía que creía en Jesús. 예수를 가르치고 있습니다. Y estaba enseñando de él. 근데 예수에 관한 것뿐이라는 거죠. Pero simplemente era lo concerniente al Señor. 성경의 핵심은 뭡니까? Pero ¿cuál es el núcleo de la Biblia? 언제 구원받습니까? ¿Cuándo es que somos salvos? 하나님을 믿을 때 구원받는 게 아니잖아요. No cuando creemos en Dios simplemente. 예수 믿을 때 구원받는 게 No 아니잖아요. cuando creemos en un Jesús simplemente. 수많은 사람의 이름이 중남미에 보면 호세예요. Entonces muchos de Latinoamérica se llaman José. 제가 버스 운전기사를 복음을 전해서 영접한 적이 있습니다. En una ocasión yo le compartí el evangelio a un conductor de bus y esta persona aceptó. 통역을 통해서 메시지를 전했는데요. Yo le compartí el evangelio a través de interpretación. 예수님을 전해 듣고 이 사람이 눈물을 흘리면서 영접을 하더라고요. Y entonces él escuchando acerca de Jesús derramaba lágrimas. 근데 그 사람 이름이 호세였어요. Y él se llamaba José. 호세가 호세를 영접한 거죠. Y entonces José aceptó a Jesús, a José. 예수님이 예수님을 영접했다고요. Entonces diciendo es como si una persona llamada Jesús hubiese aceptado a Jesús. 수많은 예수 이름을 믿는다고 구원받는 게 아니라 Entonces no por creer en cualquier Jesús es que somos salvos, 성경에 나오는 예수를 그리스도로 영접할 때 구원을 얻습니다. sino que debemos de aceptar al Jesús que nos habla la Biblia como el Cristo para ser salvos. 근데 오늘 아볼로는 뭘 말하고 있었습니까? Pero ¿qué es lo que nos estaba diciendo Apolos? 예수에 관한 것을 말하고 있습니다. Apolos estaba hablando acerca de Jesús. 이게 오늘날 교회의 모습입니다. Y entonces esto es como está la iglesia hoy.
공부 많이 해서 목사님들이 학식도 좋습니다. Entonces los pastores estudian mucho y tienen alto nivel de educación. 설교 세미나 같은 거 가가지고 배워가지고 설교도 잘합니다. Y van a seminarios y aprenden mucho acerca de la predicación. 교회 음향시설을 잘 만들어가지고요. 사람들이 오면 푸근하게 말씀 듣게 만들어놨어요. Y entonces cuando están en la iglesia ellos crean un buen sistema de sonido para que todas las personas puedan escuchar esta prédica. 근데 딱 한 가지만 없습니다. Pero no tienen una cosa, 성경에서 말하는 핵심. el núcleo que nos habla la Biblia. 예수가 그리스도라는 이 언약, 이 핵심의 메시지만 없는 거예요. Este pacto, este mensaje del núcleo que Jesús es el Cristo. 한 가지만 없는 게 아닙니다. Entonces no es que solamente se ha perdido una cosa, 다 없어진 겁니다. es que todo se ha perdido. 운동선수가 운동만 못하면 말이 됩니까? Entonces imagínense un atleta que no puede hacer deporte. 제가 최근에 테니스를 배우기 시작했거든요. Últimamente yo estoy jugando mucho al tenis. 그 숙소에 테니스 라켓이 있어요. Y entonces yo en el alojamiento tengo raquetas de tenis. 그리고 옷도 테니스복, Y también tengo mi uniforme de tenis. 신발도 테니스화. Y también mis zapatos son de tenis. 얼굴도 새카맣게 햇빛에 그을려서 테니스 선수 같아요. Y entonces yo también estoy muy quemado por el sol y parezco atleta de tenis. 근데 제가 못하는 게 딱 한 가지가 Pero 있어요. hay una cosa que yo no puedo hacer. 테니스를 못 쳐요. No puedo jugar al tenis. 말이 됩니까? ¿Ustedes creen que esto tiene sentido? 여러분 수영 선수가 노래도 잘하고 오, 키도 크고 잘생기고 O un nadador que él canta bien, que es alto y que es apuesto, 수영만 못해요. pero que lo único que no puede hacer es nadar. 축구 선수가 축구만 못하고 O un jugador de fútbol que no puede jugar el fútbol. 가수가 노래만 못하고 O un cantante que no puede cantar. 교회가 다른 건 다 있는데 성경에서 말하는 핵심만 없어요. Las iglesias lo tienen todo excepto el núcleo de la Biblia. 다 없는 겁니다. Entonces no tienen nada. 이게 지금 현대 교회의 모습이에요. Entonces así está la iglesia hoy en día. 그래서 교회가 무너지는 겁니다. Por eso es que las iglesias caen. 그래서 교회가 힘을 못 쓰는 겁니다. Por eso es que las iglesias no están pudiendo mostrar fuerzas. 그래서 사람에게 영향을 못 주는 거고. Por eso es que no estamos influenciando a las personas. 그래서 불신자들에게 조롱을 받고 있는 겁니다. Por eso es que los no creyentes se burlan. 브리스길라 부부가 아볼로의 메시지를 듣고 이거를 본 겁니다. Priscila y Aquila escucharon el mensaje de este Apolos y se fijaron en esto. 회당에서 말씀을 전하는 아볼로를 데려다가 조용히 말씀을 전합니다. Y entonces trajeron a Apolos que estaba compartiendo en la sinagoga y lo llamaron aparte y le compartieron. 26절에 보면 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이루더라. Versículo 26 nos dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 자, 그 이후에 아볼로의 설교가 어떻게 바뀌었는지 Y 보시죠. después de esto, ¿qué es lo que empezó a predicar Apolos? 28절 한번 보세요. El versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 그럼 예상해 볼 수 있잖아요. Entonces podemos saber de qué hablaron ellos. 아볼로가 전한 하나님의 도가 무엇이었을까요? ¿Cuál era el camino de Dios que fue compartido a Apolos? 평신도의 입을 통해서 전달된 하나님의 도가 무엇이었겠습니까? ¿Cuál fue el camino de Dios que fue compartido a través de estos creyentes? 한 가지였습니다. Era uno. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 성경에 수천 년 동안 수많은 선지자의 입을 통해서 예언되는 그 그리스도가 Este Cristo que había sido profetizado por la boca de muchos profetas en la antigüedad. 십자가에 못 박히고 부활하신 예수다. Es este Jesús que fue crucificado y resucitó. 여기에서 아볼로의 인생은 바뀌기 시작합니다. Y aquí empezó a cambiar la vida de Apolos. 여러분 고린도전서에 보면 많은 분파들이 생기는데요. Si vemos en 1 Corintios, vemos que la iglesia se parte en varios grupos. 고린도 교회에 아볼로파가 있습니다. Y entonces en la iglesia de Corinto habían los que eran de Apolos, 바울파가 있습니다. y los que eran de Pablo, 베드로파가 y 있습니다. los que eran de Pedro, 그리스도파도 y 있습니다. los que eran de Cristo. 이 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 아볼로가 그 당시에 그만큼 영향을 주었다는 얘기죠. Significa que en ese entonces Apolos era así de influenciante en la iglesia para que ocurriera esta división. 아볼로의 인생이 180도 바뀐 거예요. Entonces la vida de Apolos cambió con 180 grados. 성경에서 말하는 그 핵심을 깨닫고 하나님의 역사를 체험하기 시작하니까 아볼로가 지역에 영향을 주고 Y entonces verdaderamente percatándose de lo que habla la Biblia y Dios operando sobre Apolos, él se volvió una persona que influenció a su región. 그 시대에 하나님의 일을 하나님의 그 사역을 수행하는 핵심 멤버가 됐다는 Y 얘기죠. se volvió un miembro núcleo que pudo hacer la obra de Dios en donde él estaba. 뭐가 없는 겁니까? 지금 우리의 현대에 Y entonces, ¿cuál es verdaderamente en el presente hoy? ¿Cuál es el problema? 성경 전체에서 말하는 그 핵심이 빠져 있는 겁니다. Es que no tenemos el núcleo de lo que nos habla toda la Biblia. 예수가 그리스도다. El hecho que Jesús es el Cristo. 사도행전 5장을 한번 보시기 바랍니다. Me gustaría que viésemos Hechos 5, por favor. 초대교회는 예수님 승천 이후에
굉장히 짧은 시간에 예루살렘을 복음화해 버립니다. La iglesia primitiva, después de poco tiempo de que ascendió Jesús, en un tiempo muy breve empezaron a evangelizar a toda Jerusalén. 예루살렘을 어느 정도로 복음화하냐? ¿Y hasta qué punto se evangelizó Jerusalén? 불신자가 두려워할 만한 증거들이 막 나타나는 거예요. Ocurrían evidencias que hasta los incrédulos tenían miedo. 자기는 예수 안 믿어도 예수를 그리스도로 인정하는 겁니다. Y entonces, aunque ellos no creyeran en Jesús como el Cristo, ellos lo reconocían como el Cristo. 그런 역사가 일어나는 그 응답의 현장이 초대교회였었어요. Entonces, en la iglesia primitiva ocurrían estas obras en estos campos. 어떻게 그런 역사를 벌였습니까? Y entonces, ¿cómo se pudo hacer toda esta obra? 한번 읽어보시기 Me 바랍니다. gustaría que lo pudiésemos leer. 5장 42절. En Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo. 아멘. Amén. 마태복음 16장에 보면 예수님이 가이사랴 빌립보라는 지방에 가서 질문하는 장면이 나와요. En Mateo 16 podemos ver que Jesús va a una región que se llama Cesarea de Filipo y él hace una pregunta. 예수님이 십자가 지시기 바로 직전에 제자들에게 질문을 합니다. Y entonces él pregunta, antes de cargar la cruz a los discípulos, esta pregunta. 사람들이 인자를 누구라 하느냐? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 사람들이 인자를 누구라 하느냐? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 사람들이 나를 누구라고 묻느냐? ¿Quién dice los hombres que soy yo? 이때 사람들의 대답입니다. En ese entonces le responden. 어떤 사람은 엘리야, 세례 요한, 예레미야 선지자 중에 하나입니다. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros como Elías, Jeremías o alguno de los profetas. 예수님이 현장에서 막 죽은 자 살리고 능력 행하니까 엘리야처럼 믿어요. Y entonces como Jesús hacía milagros y resucitaba muertos en el campo, creían, es como Elías. 예수님이 불쌍한 사람 도와주고 거지하고 같이 있고 하니까 사랑의 선지자인 예레미야처럼 믿는 겁니다. Y entonces como Jesús estaba con las personas empobrecidas y ayudaba a las personas con dificultades, pensaban que eran como el profeta de amor, que es Jeremías. 예수님이 정치인들을 향해서 유대인들을 향해서 이 독사의 자식들아 하고 그 사회에 쓴소리를 내뱉으니까 예수님을 세례 요한처럼 따르는 겁니다. Y como Jesús también criticaba a las personas en los estratos políticos y también a los judíos y les decía generación de víboras y también hablaba de los males de la sociedad, pensaban que era como Juan el Bautista. 예수님이 시대적인 메시지를 선포하니까 예수님을 선지자처럼 믿은 거예요. Y como él daba un mensaje histórico, entonces también pensaban que él era como alguno de los profetas. 왜 이스라엘이 망했는 줄 아십니까? ¿Por qué Israel había perecido aquí? 가이사랴 빌립보라는 그 지명의 뜻이 뭐냐? ¿Qué significa Cesarea de Filipo? 로마에 속국됐다라는 속국된 지명입니다. Significa que ¿por qué se le había puesto este nombre? Porque estaba colonizada por Roma esta parte. 그 당시 로마 황제 이름이 가이사 아구스토였지 않습니까? Y en ese entonces el emperador de Roma era el César Augusto. 그 가이사의 이름이 지명 이름에 들어가 있어요. Y entonces ahora esta región se llamaba César. 가이사랴 빌립보, 빌립이라는 사람이 그 당시에 그 유대 분봉왕이었거든요. Entonces Cesarea de Filipo. ¿Y quién era Filipo? Era el gobernador de esta región de Judea en este tiempo. 속국당한 식민 지배를 당하고 있는 대표적인 지역에서 그걸 물은 겁니다. Y entonces en una región representativa de cómo ellos estaban colonizados, Jesús pregunta esto. 왜 이스라엘 망했는 줄 아냐? ¿Saben por qué Israel fracasó? 그 이유가 예수님을 제대로 알지 못하기 때문이다라는 걸 가르쳐 준 거예요. Nos enseña que es porque no conocían a Jesús de la forma correcta 다 자기들이 원하는 대로 예수 y 믿습니다. creían en Jesús de la forma que ellos querían. 능력 받고 싶으니까 엘리야처럼 따르고 Y debido a que querían recibir poder, entonces creían en él y lo seguían como si fuese Elías. 빵 먹고 배부르고 잘 살고 싶으니까 예수님 따라가면서 예레미야처럼 믿고 Y querían comer pan y estar saciados del vientre y querían estar bien en su vida y por eso seguían a Jesús como si fuera Jeremías. 소수자로서 사회에서 압제당하고 싶지 않으니까 예수님 세례 요한으로 믿고 Y como eran una minoría que no quería ser oprimida por la fuerza política mayor, es que ellos lo consideraban como Juan el Bautista. 성경의 지식이 필요하니까 예수님을 선지자처럼 따라가는 겁니다. Y querían tener conocimiento de la Biblia, por eso creían en él como alguno de los profetas. 자기가 원하는 대로 예수 믿어요. Entonces creían en Jesús de acuerdo a lo que ellos querían. 자기가 학교에서 배운 대로 Y también de acuerdo a lo que ellos habían aprendido de la escuela. 교회에서 목사님이 가르쳐 준 대로 예수를 믿는다고요. Y la gente cree en Jesús como les enseñan los pastores en la iglesia. 이해되십니까? ¿Lo entendemos? 지금 이 땅이 망하는 이유가 뭔지 아십니까? ¿Cuál es la razón por la que esta tierra está siendo destruida? 멕시코의 교회가 무너지는 이유가 뭔지 아십니까? ¿Cuál es la razón por la que las iglesias mexicanas están cayendo? 교회가 전부 자기 원하는 대로 예수 믿고 있기 때문에 Es que todas las iglesias están creyendo en Jesús como ellos quieren. 예수를 엘리야로 믿으면 구원 없습니다. Y si creemos en Jesús como Elías, no somos salvos. 자기 원하는 대로 예수 믿으면 구원 못 받아요. Si creemos en Jesús como queremos, no somos salvos. 세례 요한으로 예레미야로 믿으면 구원 없어요. Y si creemos en Él como si fuese Juan el Bautista o Jeremías, no somos salvos.
목사가 예레미야로 설교를 했다. Digamos que el pastor compartió la palabra como si Jesús fuese Jeremías. 교회 모여든 성도들은 열심히 구제운동하고 착한 일 하다가 지옥 가는 겁니다. Entonces los que se reúnen en la iglesia se esfuerzan en hacer caridad y en hacer obras de servicio social y luego terminan en el infierno. 목사가 엘리야로 설교를 한다. O digamos que comparten como si Jesús fuese Elías. 그렇게 되면 맨날 와서 능력 받다가 지옥 가는 겁니다. Entonces siempre ellos quieren venir a la iglesia a recibir poder y luego van al infierno. 이게 지금 교회의 모습이라니까요. Así está la iglesia hoy. 목사가 살인자보다도 더 나쁜 죄를 지을 수 있는 것이라는. Entonces puede ser que un pastor sea peor que un asesino en este aspecto. 80만 명 모아놓고 지옥 보낼 수 있다니까요. Pueden reunir a 800,000 y enviarlos a todos al infierno. 수천만 명 모아놓고 지옥 보낼 수 있는 게 목사의 일이라니까요. Pueden reunir a miles y enviarlos al infierno y esto es lo que está aconteciendo ahora. 새로 시작하는 겁니다. Hay que empezar de nuevo. 어떻게 해요? ¿Cómo? 성경에서 말하는 대로. De acuerdo a lo que nos dice la Biblia. 성경에서 말하는 100%의 복음을 회복하면 하나님은 여러분의 발걸음을 통해 새로운 시작을 하는 겁니다. Si restauramos el Evangelio 100%, como nos dice la Biblia, Dios obrará de acuerdo a sus pasos. 이 고백을 들은 이 질문을 받고 예수님이 제자들한테 한 번 더 묻습니다. Y recibiendo estas respuestas, Jesús pregunta a los discípulos de nuevo. 너희는 나를 누구라 하느냐? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 아무도 대답을 못합니다. Y nadie le podía responder. 제자들도 비슷한 생각을 갖고 있었던 거죠. Porque los discípulos estaban pensando de forma similar. 그때 베드로가 말합니다. En este momento Pedro dice, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 아멘. Amén. 여러분은 예수를 누구로 믿습니까? ¿Ustedes cómo creen en Jesús? 그게 시작입니다. Esto es el inicio. 이 고백을 듣자마자 예수님이 말씀하십니다. Y desde que escuchó esta confesión, Jesús dice, 바요나 시몬아 네가 복이 있구나. bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. 하늘의 복을 깨달은 거죠. Entonces verdaderamente él se dio cuenta de lo que es la bendición del cielo. 예수가 그리스도라는 걸 깨달았다라는 건 지구를 움직이는 복을 깨달은 겁니다. Es que el hecho de haberse percatado que Jesús es el Cristo es una bendición que mueve toda la tierra. 영혼을 변화시키는 그 비밀을 깨달은 거예요. Significa que se había percatado del misterio que cambia el alma. 그보다 더 큰 복이 어디 있습니까? ¿Qué bendición más grande hay que esto? ¿Qué bienaventuranza más grande? 지옥에 빠져 있는 그 사람을 사단에게 매여 있는 그 사람을 하나님 자녀로 만들 수 있는 그 복을 깨달은 겁니다. Él se percató de esta bendición que puede hacer que las personas que están atadas en el infierno y Satanás, estas personas puedan regresar a ser hijos de Dios. 모든 죄와 저주를 해결할 수 있는 그 비밀을 깨달은 거예요. Se percató del misterio que puede solucionar toda maldición y todo desastre. 바요나 시몬아 복이 있구나. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo lo supiste? 예수님이 깜짝 놀라서 얘기합니다. Jesús se sorprende al escuchar esto 그리고 말씀하십니다. y le dice, 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. 참된 교회가 그때 세워지는 겁니다. Aquí se levanta la verdadera iglesia. 교회 무너진 건 당연하다니까요. Entonces es natural que las iglesias de hoy caigan. 이거 모르는데 교회 부흥했다. Porque si no sabemos esto y la iglesia se aviva, 수많은 사람을 지옥 보내고 있는 중이라니까요. entonces significa que estamos enviando muchos al infierno. 그래서 오늘 중요한 거는 성경이 말하는 이 예수가 그리스도라는 이 복음이 뭐냐. Por eso lo importante es qué es este evangelio de la Biblia que nos dice que Jesús es el Cristo. 이거를 깨달은 사람에게 하나님은 사람을 붙이는 겁니다. A las personas que se dan cuenta de esto, Dios les añade gente. 예수님 말씀하십니다. 음부의 권세가 너를 이기지 못하게 Y 하리라. Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 예수를 그리스도로 고백하고 그 위에 세워진 교회를 음부의 권세가 이기지 못한다. Entonces, sobre esta iglesia que está levantada sobre esta roca, que ha confesado que Jesús es el Cristo, no podrá ser vencida por las puertas del Hades. 예수 믿는 성도들이 지금 세상을 이기고 있습니까? Pero, ¿será que los creyentes que dicen creer en Jesús están venciendo al mundo hoy? 불신자에게 종노릇하고 살고 있어요. Están siendo esclavos de los no creyentes. 성공에 목매어 살고 있고 돈 벌려고 혈안이 되어 살고 있습니다. Y entonces ellos están sedientos de lo que es el éxito y ellos están encadenados a lo que es ganar dinero. 그걸 가지고는 세상 못 이겨요. Pero con esto no podemos salvar el mundo. 근데 오늘 예수님 말씀하십니다. Pero hoy Jesús nos dice 음부의 권세가 너를 이기지 못하게 que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. 그리고 천국 열쇠를 너에게 주겠다. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. 땅에서 매면 하늘에도 매고 Y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos. 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리는 그 천국 열쇠를 너에게 주겠다. Y todo lo que desates en esta tierra será desatado a los cielos. Estas llaves de bendición te las doy a ti. 성경이 말하는 이 복음 깨달으면 하나님이 역사하신단 말이에요. Y verdaderamente si nos percatamos de este evangelio que nos dice la Biblia, significa que Dios va a obrar. 우리가 뭐길래 하나님이 움직입니까? ¿Y qué somos nosotros para que se mueva Dios? 근데 그리스도를 깨달으면 하나님이 역사한다. Pero si nos percatamos de quién es este Cristo, verdaderamente Dios se mueve. 네가 땅에서 무엇을 원하든 내가 하늘에서 돕겠다. Todo lo que tú quieras en esta tierra, entonces también en el cielo se hará.
그걸 깨달으란 말입니다. Entonces, que nos percatemos de esta verdad. 교회는 어마어마한 곳입니다. La iglesia tiene que ser un lugar tremendo. 언제 ¿Cuándo? 예수를 그리스도로 깨닫고 믿을 때. Cuando nos percatamos que Jesús es el Cristo y creemos en esta verdad. 자, 그러면 예수가 그리스도라는 말은 뭡니까? Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 예수는 구원자라는 뜻을 갖고 있는 이름입니다. Jesús es el nombre de Él, que significa Salvador. 그리스도는 뭐냐? ¿Y Cristo qué es? 직분의 이름입니다. Es el nombre del oficio. 의사, 직분이죠. Entonces, doctor es un oficio. 병을 고치는 직분입니다. Entonces, el oficio que soluciona enfermedades. 교수, 직분입니다. O digamos, profesor. 사람을 가르치는 직분입니다. Es un oficio que enseña a las personas. 직분은 기본적으로 뭔가 하는 역할이 있다는 얘기죠. Entonces, oficio significa que hay un papel de lo que esta persona se encarga. 물어보겠습니다. Y preguntemos. 그리스도는 직분이라고 그러는데 무슨 일을 하는 직분입니까? Entonces, Cristo es un oficio, pero este Cristo se encarga de hacer ¿qué? 무슨 역할의 직분이냐고요. ¿Cuál es el papel que juega el Cristo? 바로 그리스도는 사람을 구원하는 직분이에요. Cristo verdaderamente es un oficio de salvación de las personas. 아멘. Amén. 사람을 구원하기 위해서 예수님이 완성하신 직분이 그리스도라는 직분. Entonces, para salvar a las personas, Jesús cumplió este oficio que se llama Cristo. 이 그리스도라는 직분은 다른 직분과 차이가 있습니다. Pero este oficio llamado Cristo es diferente a los otros oficios o 이 세상에 profesiones. 있는 모든 직분들은요, 세상의 일을 위해서 만들어진 Y 직분들이에요. todos los oficios de este mundo son creados para esta tierra. 그런데 이 그리스도라는 직분은 Pero el oficio de Cristo 하나님이 사람을 구원하기 위해 만든 직분이라는 es un oficio que Dios ha creado para salvar a las personas. 굉장한 차이가 있는 겁니다. Hay una gran diferencia en esto. 사람이 만든 것이 아니고 하나님이 만든 직분. No es que el hombre lo haya creado, sino Dios mismo lo creó. 이 세상 사람들이 한 번도 들어보지 못했었기 때문에 구약 성경에서 계속 예언되었었던 직분이 그리스도라는 직분입니다. Entonces el oficio de Cristo es un oficio que las personas no han escuchado y por eso a lo largo del Antiguo Testamento vienen todas las profecías explicando este oficio. 이 세상 70억 인구가 이 그리스도의 직분을 알지 못하면 구원받지 못해요. Y si los 7 billones de personas que viven en esta tierra no escuchan de este oficio que es el Cristo, no pueden ser salvos. 교회에 많은 사람이 몰려와 있어도 그리스도가 뭔지 모르면 구원 못 받아요. Aunque haya muchas personas en la iglesia, si no escuchan qué es el Cristo, no pueden ser salvos. 그래서 성경을 통해 그 그리스도를 설명했던 겁니다. Por eso a través de la Biblia, Él explica qué es el Cristo. 구약 성경이 뭘 말합니까? ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento? 이 그리스도가 오실 것이다라는 예언을 담고 있는 책이잖아요. El Antiguo Testamento nos relata las profecías que nos dicen que este Cristo vendrá. 구약의 이 그리스도는 300여 가지의 예언이 되어 있습니다. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca de este Cristo. 한국의 지가 그리스도라는 사람이 한 30명 넘게 있어요. En Corea hay más de 30 personas que ellos dicen que ellos son el Cristo. 한국만 있는 것처럼 그렇게 쳐다보는데요. Y ustedes me miran como si solo en Corea pasara esto. 전 세계 수많은 사람들이 자기가 그리스도라고 한다니까요. Pero muchas personas en el mundo dicen que ellos mismos son el Cristo. 그래서 진짜 그리스도가 필요하기 때문에 성경에서 그걸 예언을 해주셨어요. Y como el Cristo verdaderamente es necesario, se da la profecía de esto. 그리스도는 어떤 분이 그리스도냐? ¿Quién es el Cristo? 성경에서 말한 모든 예언을 성취하신 그분이 그리스도입니다. Aquel que cumple todas las profecías que nos relata la Biblia es el Cristo. 그리스도는 동정녀를 통해서 오셔야 됩니다. El Cristo tiene que venir a través de una virgen. 그리고 그분은 베들레헴에서 출생해야 돼요. Él tiene que nacer en Belén. 그리고 그분은 다윗의 후손으로 오셔야 돼요. Él tiene que venir como hijo de David. 그리고 죄를 짓지 않았음에도 나무에 달려 죽어야 되고 Y a pesar de no ser pecador, debe de morir colgado en un madero. 죽음은 죄 때문에 죽는 거지 않습니까? Porque uno muere porque es pecador, ¿o no es 죄 así? 없는 자는 안 죽습니다. Aquellos que no tienen pecado no tienen por qué 근데 morir. 그리스도는 죄가 없는데도 나무에서 죄인으로 죽어야 돼요. Pero el Cristo, a pesar de no ser pecador, debe de ser colgado en un madero y morir. 그리고 부활하셔야 돼요. 이 죄가 데베. 없다라는 그 증거로. Y debe resucitar como evidencia de que no tiene pecado. 자, 그러면 한국에 있는 그리스도는 진짜 그리스도 맞습니까? Entonces, ¿todos estos Cristos coreanos son el Cristo? 첫 판부터 틀렸어요. Desde lo primero no son. 한국에서는 그리스도가 없어요. En Corea no puede haber un Cristo. 아멘. Amén. 멕시코에도 그리스도 있을 수 없어. Y en México tampoco. 하나님 예언이 아니거든요. Porque no es de acuerdo a la profecía de Dios. 수많은 예언을 통해서 그리스도 오실 길을 계속 가르쳐줬던 Y 겁니다. a través de muchísimas profecías se enseñó el camino por el cual iba a venir el Cristo. 아멘입니까? Amén. 그게 구약이라고요. Esto es el Antiguo Testamento. 자, 그러면 그리스도가 뭡니까? Entonces, ¿qué es el Cristo? 인간의 문제를 해결하기 위해서 하나님 이렇게 예언한 겁니다. Entonces Dios profetizó a este Cristo para resolver todos los problemas del hombre. 그리스도를 알려면 인간 상태를 알아야 돼요. Para conocer al Cristo necesitamos conocer el estado del hombre. 지금 인간이 어떤 상태에 있길래 그리스도를 보내기로 했느냐?
Y entonces, ¿en qué estado está el hombre para que Dios tenga que enviar al Cristo? 도대체 인간이 무슨 문제를 갖고 있기에 이 그리스도를 하나님이 이렇게 수많은 세월을 거쳐서 예언을 하셨냐? ¿Y qué problema tiene el hombre para que tantos años, tanto tiempo Dios tenga que estar profetizando de Cristo? 자, 인간은 어떤 존재입니까? ¿El hombre qué tipo de ser es? 인간도 잘 모르더라고요, 사람들이. Las personas no saben quiénes somos, el hombre no sabe quién es. 여러분, 인간이 원숭이가 진화돼서 만들어졌습니까? ¿Será que el hombre es la evolución de los monos? 그 몰라서 하는 소리예요. Esto lo decimos por no saber. 그럼 우리는요, 동물원에 가면 안 돼요. Entonces no deberíamos de ir a los zoológicos. 원숭이를 동물원에 가둬놓으면 되겠습니까? No debemos de dejar entonces a los monos en los zoológicos. 우리 조상으로 모시고 절을 해야지. Deberíamos de considerarlos nuestros ancestros y servirles o algo así. 인간도 몰라요. Entonces ni siquiera las personas lo saben. 성경에 인간의 정의가 정확하게 나와 있어요. Pero la Biblia nos define al hombre claramente. 창세기 1장 26절을 보십시오. Me gustaría que viésemos Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 인간은 뭐냐? ¿Qué es el hombre? 하나님의 형상이다. Es la imagen de Dios. 하나님의 형상이다. Es imagen de Dios. 인간은 하나님을 닮은 존재다. El hombre es un ser semejante a Dios. 하나님께서 창조한 수많은 피조물 중에서 하나님을 닮은 존재는 인간밖에 De 없습니다. toda la creación que Dios ha creado, el único ser que es semejante a Dios es el hombre. 하나님을 닮았다니까요. Significa que es semejante a Dios. 요한복음 4장 24절에 보니까 하나님은 영이시지 않습니까? Y vemos en Juan 4:24 que Dios es espíritu. 영이신 하나님을 닮은 존재가 인간. Entonces el ser que se parece a Dios, que es espíritu, es el hombre. 그래서 인간 영적 존재라는 말이에요. Por eso es que el hombre es un ser espiritual. Esto significa. 그런데 이 영적 존재인 인간은 Pero este 다른 영적 존재하고는 좀 차이가 있습니다. ser espiritual, el hombre es diferente a los otros seres espirituales. 하나님 영적 존재를 천사도 만들었잖아요. Dios ha creado a los ángeles también como seres espirituales. 천사 중에 일부가 타락해서 귀신 마귀가 됐지 않습니까? Y una porción de estos ángeles cayó y por eso se volvieron los demonios. 그런 영적 존재와 다른 점이 인간에게 있는 겁니다. Y entonces el hombre tiene una diferencia a estos seres espirituales. 인간은 어떤 영적 존재냐? El hombre, ¿qué tipo de ser espiritual es? 하나님과 함께 할 때 살아있는 영적 존재. Es un ser espiritual que está vivo cuando está con Dios. 요게 차이라는 거죠. Esta es la diferencia. 사도행전 2장 7절입니다. Y entonces si nosotros podemos ver Génesis 창세기 2:7. 2:7. Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 그 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 된지라. Y entonces sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. 하나님이 함께 할 때 살아있는 영이 됐다. Entonces cuando Dios estaba con el hombre, entonces es un ser viviente. 아무리 좋은 핸드폰, 아무리 좋은 컴퓨터 있어도 전기 안 들어가면 소용없습니다. Sin importar qué tan bueno sea el celular que tenemos, sin importar qué tan bueno sea la computadora que tenemos, si no tiene electricidad no sirve. 전기 없으면 그거는 쓰레기예요. Y si no tiene electricidad es como si fuera basura. 전기 안 들어가면 껍데기만 남는 거죠. Y si no entra electricidad solo está la cáscara. 인간이 진짜 행복하려면 하나님이 함께 해야 되는 겁니다. El hombre para verdaderamente ser feliz debe estar junto con Dios. 그게 원래 인간의 모습이라는 거예요. Así es la forma del hombre original. 그래서 인간이 문제를 당하고 불행할 수 있는 조건은 단 한 가지밖에 Por 없어요. eso solo hay una condición para que el hombre esté en infelicidad y esté sufriendo. 하나님과 인간이 분리되는 그 순간 끝나는 거예요. En el momento en el que el hombre y Dios son separados, termina todo. 좋은 핸드폰에 배터리 분리되면 아무 쓸모 없는 것처럼 같은 얘기죠. Es lo mismo que cuando de un muy buen celular le quitamos la batería y ya no sirve. 그게 창조 원리입니다. Esto es un principio de la creación. 하나님이 인간을 만들 때 사용했던 원리가 바로 그 원리라는 거예요. Dios cuando creó al hombre utilizó este principio. 반대로 인간이 하나님과 함께하면 최고로 행복하고 최고로 지혜 있고 최고로 능력 있는 존재가 인간이라는 거예요. De forma opuesta, cuando el hombre está junto con Dios es el ser más feliz, el ser más sabio y es el ser más normal. 뭐하고 갔냐? ¿Verdaderamente con qué? 물고기는 물속에 있으면 최고 행복하지 않습니까? Es lo mismo que cuando un pez, cuando está dentro del agua, es lo más feliz, ¿verdad? 물 떠나면 모든 문제를 다 당하다 죽지 않습니까? Y cuando sale del agua, entonces tiene todos los problemas y luego muere. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 똑같아요. Es lo mismo. 원리가 똑같다고요. El principio es el mismo. 물고기는 물에 있도록 하나님이 만들었어요. Los peces fueron creados para estar dentro del agua. 나무는 흙에 뿌리를 받고 있을 때 최고 행복한 겁니다. Y los árboles son lo más feliz cuando pueden tener sus raíces en la tierra. 근데 그 뿌리가 뽑히면 그 나무는 그 순간부터 나무가 당하는 모든 문제를 당하다 죽어요. Pero desde que son desarraigados viene verdaderamente todo el problema que puede pasar el árbol y luego muere. 살아있지만 살아있는 게 아닌 게 되는 Y 거예요. está vivo, pero no está vivo.
그 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 원리가 똑같아요. Porque es el mismo principio. 하나님이 그렇게 만들었어요. Dios lo ha hecho de esta forma. 인간이 최고로 행복할 수 있는 조건은 하나님이 함께 할 때입니다. La condición por la que el hombre puede ser lo más feliz es cuando está junto con Dios. 그런데 그 인간이 하나님을 떠났습니다. Pero este hombre se ha separado de Dios. 하나님을 떠나는 그 순간 인간에게 모든 문제가 온 겁니다. Y en el momento en el que se ha separado de Dios vienen todos los problemas al hombre. 저희 가정이 예전에 어마어마한 문제를 많이 당했습니다. Mi familia anteriormente tenía muchísimos problemas. 우리 가정에 왜 그런 문제 오는지 저는 몰랐어요. Y yo no sabía por qué todos estos problemas venían a mi familia. 제 8살 때 우리 아버지가 교통사고로 돌아가셨거든요. Cuando yo tenía 8 años, mi padre murió por un accidente de tráfico. 그 다음에 우리 할아버지가 아버지 돌아가신 충격으로 뇌졸중으로 돌아가셨어요. Y después de esto, como mi padre murió, mi abuelo estaba tan impactado por esto que le dio un derrame cerebral. Y 그리고 murió. 7년 후에 아버지 돌아가시고 나서 태어난 동생이 물에 빠져 죽었습니다. Y entonces, 7 años después del accidente de mi padre, mi hermano menor, que había nacido después de la muerte de mi padre, cayó en el agua y murió ahogado. 그리고 집에서 하던 모든 사업이 다 망했습니다. Y entonces todas las empresas de las personas de la familia perecían. 올해 뭐가 좋을 거니까 그거 하자 해서 사업을 합니다. Y entonces uno decía, este año esta empresa va a estar bien, entonces nosotros metámonos a este tipo de negocio. 작년까지는 잘 됐는데 우리가 그거 시작하면 경기가 안 좋아서 다 무너져요. Y entonces hasta el año pasado está bien, pero cuando nosotros empezábamos, entonces de repente las condiciones para este tipo de negocios se volvían peores y nosotros caíamos. 저는 한 번은 우유 배달을 해본 적이 있거든요. Una vez a mí me tocó dar leche de casa en casa. 작년까지만 해도 돈을 많이 벌었대요. Y entonces me decían que hasta el año pasado esto había sido muy buen negocio. 그래서 그걸 받아서 했습니다. Y entonces yo me metí a esta empresa y empecé a dar leche de casa en casa. 근데 3개월 만에 말아먹었어요. Pero en 3 meses todo esto fracasó. 제가 그걸 시작하자마자 비가 막 내리기 시작했고 Porque desde que el día que yo empecé a hacer esto, empezó a caer lluvia muy fuerte. 음료수 비 올 때 먹습니까? Y entonces, ¿será que uno empieza a tomar así leche cuando viene lluvia? 다 물어주고 Entonces, 손 털었습니다. entonces cayó toda esta empresa y dejé de hacerlo. 왜 그런 문제가 우리 집에는 끊이지 않는지 저는 Y 몰랐거든요. yo no sabía por qué estos problemas seguían persistiendo en mi familia. 죽고 싶을 정도로. Era hasta el punto en donde yo quería morir. 도대체 왜 이 문제 안 풀리냐? ¿Y por qué estos problemas no resultan? 근데 성경에 보니까 답이 나와요. Pero vemos en la Biblia la respuesta. 하나님을 떠나서 갔다. Es que estamos separados de Dios. 우리 가정에 하나님 찾아본 역사가 없거든요. Y entonces en mi familia históricamente no se había buscado a Dios. 가정 대대로 우상 숭배하던 가정이거든요. Y yo vengo de una familia que durante muchas generaciones había cometido idolatría. 계속 문제가 터졌거든요. Y constantemente venían los problemas. 이유를 Y 몰랐습니다. yo no sabía la razón. 근데 성경에 원인이 나와요. Pero en la Biblia nos decía cuál era la causa. 아, 내가 하나님과 함께 해야 되는데 하나님을 만나지 못했구나. Yo tengo que estar con Dios, pero no me he encontrado con Dios ahora. 종교 생활을 해보고 절하고 다 했는데 하나님을 못 만났구나. Y he vivido una vida religiosa, he hecho esto y todo lo demás, pero no me he encontrado con Dios. 성경을 가만히 보니까 하나님을 못 만나게 하는 조건이 2개가 더 있더라고요. Y entonces viendo la Biblia podemos ver 2 causas más por las que uno no se puede encontrar con Dios. 그게 죄라는 거였습니다. El pecado. 이사야 59장 2절에 보면 죄가 우리와 하나님 사이를 가로막고 있다 합니다. Isaías 59:2 nos dice que solamente el pecado puede dividirnos de Dios. 죄 문제 해결 안 되면 하나님 못 만나요. Y entonces si no podemos resolver el pecado, no nos podemos 그리고 또 encontrar con 한 가지 Dios. 원인이 있습니다. Y una causa más. 사단이 배후에 역사하고 있습니다. Entonces que Satanás está operando en el trasfondo de todo. 사단이 죄짓게 속여서 하나님 떠나게 만드는 거예요. Satanás nos engaña para que nosotros pequemos y así nos separemos de Dios. 저는요 그 문제를 해결해 보려고 사단을 이겨보고 죄 문제 해결하고 하나님 만나보려고 무진 애를 썼습니다. Y yo me esforcé muchísimo para resolver el problema de Satanás que me estaba atacando, para resolver mi propio pecado y también para encontrarme con Dios por mi cuenta. 착하게도 살아보고 Y entonces intenté vivir de forma bondadosa 종교도 가져보고 y también he intentado religiones 열심히도 살아보고 y también me he esforzado, 전혀 해결되지 않았더라고요. pero no se resuelve así. 근데 너무 감사한 게 Pero estoy tan agradecido 하나님이 해결책을 주셨다라는 게 있더라고요. que aquí en la Biblia nos dicen que Dios nos dio la solución. 인간이 죄를 해결 못하고 사단을 해결 못해서 하나님 못 만나니까 Y debido a que el hombre no puede solucionar el problema de Satanás ni su propio pecado y no se puede encontrar por Dios como consecuencia, 하나님이 그 3가지를 해결할 길을 주셨더라고요. Dios nos dio el camino para resolver esos 3 problemas. 그게 뭐냐? ¿Cuál es este? 그리스도. Es el Cristo. 아멘. Amén. 인간의 문제는 한 가지입니다. El problema del hombre es uno, 하나님을 떠나서 온 거예요. es que estamos separados de Dios. 그럼 인간 문제의 답은 뭐냐? ¿Y cuál es entonces la solución del problema del hombre? 하나님 만나면 됩니다. Encontrarse con Dios.
근데 이 땅에는 하나님 만날 답이 없어요. Pero en esta tierra no hay respuesta para poder encontrarnos con Dios. 하나님 만나는 방법이 하나 있습니다. Pero hay un método para encontrarnos con Dios. 그게 그리스도입니다. Es el Cristo. 아멘. Amén. 그 그리스도가 하시는 일입니다. Y lo que hace este Cristo. 창세기 3장 15절을 보세요. Si vemos en Génesis 3:15, Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리, 마귀의 머리, 사단의 머리를 상하게 할 것이다. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza de Satanás, la cabeza del diablo, y tú le herirás en el calcañar. 사단 못 이기면 하나님 못 만나니 Y entonces, debido a que si no se puede vencer a Satanás, no nos podemos encontrar con Dios. 여자의 후손이 와서 사단의 권세를 깨뜨릴 것이다. Vendrá la simiente de la mujer a destruir la cabeza de Satanás. 깜짝 놀랐습니다. 이게 성경의 예언이라는 걸 알고. Y después de descubrir que eso estaba profetizado en la Biblia, yo me sorprendí. 이사야 53장입니다. Y podemos ver Isaías 53. Isaías 53, 이사야 53장 6절 한번 읽어요. el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 하나님께서 그에게 모든 죄악을 담당시켰다. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 아멘. Amén. 모든 죄의 문제를 대신 지고 죽을 분을 하나님이 예언했던 겁니다. Entonces había Dios profetizado a alguien que iba a encargar todos los pecados y las maldiciones. 왜냐? ¿Por qué? 죄 해결 안 되면 하나님 못 만나니까요. Porque si no se soluciona el pecado, no nos podemos encontrar con Dios. 이 죄의 배경에는 사단이 있기 때문에 Y en el trasfondo de este pecado está Satanás. 그리스도가 오셔서 사단의 머리를 깨뜨리고 죄 문제를 해결할 것이다. Y entonces el Cristo vendrá y destruirá la cabeza de Satanás y también solucionará el problema del pecado. 이게 구약의 예언이라는 걸 알고 저는 깜짝 놀랐습니다. Y yo me sorprendí al saber que en el Antiguo Testamento estaba profetizado todo esto. 수천 년간 수많은 선지자 입을 통해 이것이 예언되고 있었구나. Ah, esto era lo que estaba siendo profetizado con la boca de muchos profetas durante miles de años. 이사야 7장 14절입니다. Isaías 7:14 nos dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 임마누엘이라는 말은 무슨 말이에요? La palabra Emmanuel, ¿qué significa? 하나님이 우리와 함께 하시다 말입니다. Dios con nosotros. 인간의 문제 하나님이 떠나서 왔다 그랬죠. Y el problema del hombre, ¿cuál era? Estar separado de Dios. 처녀의 몸에서 태어날 그분이 하나님을 만나게 하겠다. Entonces el que nace de esta virgen va a hacer que nosotros nos encontremos con Dios. 남자의 후손이 아닌 여자의 후손으로 오셔서 하나님을 만나는 길을 열겠다. Y entonces no la simiente de hombre, sino la simiente de mujer. Él vendrá y abrirá el camino para que nos encontremos con Dios. 이게 구약의 예언이었더라고요. Estas son las profecías del Antiguo Testamento. 수천 년간 이 예언을 알았던 구약의 선지자들은 이 메시아 올 거를 기다려라. Y los profetas del Antiguo Testamento que conocían estas profecías decían durante mucho tiempo: esperen al Mesías. 양 잡고 Y entonces ellos también ofrendaban estas ovejas. 피 뿌려가면서 그 메시아 기다려라. Y también derramando la sangre de estas ovejas, esperen al Mesías. 그러다가 2000년 전에 예수님이 오신 겁니다. Y hace 2000 años llegó alguien llamado Jesús. 예수님이 수많은 일을 했습니다. Y él hizo muchas cosas. 그 중에 예수님의 그 사역의 핵심이 십자가와 Y 부활인데 podemos ver que de todas las cosas que hizo, el núcleo es la cruz y la resurrección. 예수님이 그리스도라는 말은 바로 예수님이 십자가와 부활로 구약 예언된 그리스도의 일을 완성했다라는 말인 겁니다. El hecho que Jesús es el Cristo significa que Jesús, a través de la cruz y la resurrección, cumplió esta profecía que nos dice qué haría el Cristo. 과연 그 일을 했습니까? ¿Verdaderamente Jesús se encargó de todo esto? 그 시대에 십자가에 죽은 사람 수없이 많습니다. Había muchas personas crucificadas en ese tiempo. 근데 과연 예수님이 그 십자가에서 우리의 모든 죄를 해결했냐? Pero ¿será que Jesús en esta cruz solucionó todo el pecado? 성경이 그걸 증명하고 있는 겁니다. La Biblia nos testifica de esto. 자, 한번 Me 찾아보겠습니다. gustaría que lo buscásemos. 히브리서 Me gustaría 9장입니다. que buscáramos Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 아멘. Amén. 염소와 송아지의 피로 하지 않고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어갔다. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 십자가에서 예수님이 피 흘렸습니다. Entonces Jesús derramó su sangre en la cruz. 그 피를 흘린 이유가 설명되어 있는 Y 거예요. nos dice la razón por la que derramó su sangre. 죄인은 죽어야 죄 문제가 해결되거든요. Es que el pecador debe de morir para que verdaderamente se solucione el pecado. 죄의 싹은 사망이기 때문에 그렇습니다. Es porque la paga del pecado es la muerte. 그래서 구약에는 죄 없는 짐승을 죽여서 죄 문제를 해결했던 Y 겁니다. por eso en el Antiguo Testamento se ofrendaban animales sin pecado para expiar el pecado del pecador. 그런데
그 구약의 짐승으로 해결했던 죄는요, 단회적입니다. Pero los pecados, la solución de pecados que era hecha por animales en el Antiguo Testamento simplemente servía una vez. 죄 지을 때마다 계속 짐승을 잡아야 되는 Y 거예요. cada vez que las personas que pecaban tenían que seguir ofrendando a estos animales. 그 효과도 영원하지 않아요. Y el efecto no era eterno. 그래서 그것을 하기 위해서 제사장을 세워가지고 계속적으로 제사를 드렸던 것입니다. Y entonces se seguía levantando sacerdotes para poder dar estas ofrendas. 근데 예수님은 십자가에서 피를 흘립니다. Pero Jesús derramó su sangre en la cruz. 짐승의 피가 아니고 자기의 피로. Y no sangre de animales, sino su propia sangre. 어떻게 어떤 일이 벌어집니까? ¿Y qué es lo que ocurrió? 영원히 Que eternamente 인간의 죄가 해결된 겁니다. el problema, el pecado del hombre fue resuelto. 그리고 또 다른 제사가 필요하지 않게 완전히 해결하신 겁니다. Y lo completó de una manera perfecta para que ya no se necesite de otro sacrificio. 아멘. Amén. 십자가를 통해서 인간의 죄 문제를 다 해결하셨어요. A través de la cruz resolvió todo el problema del pecado del hombre. 그래서 예수님이 죄를 해결하신 그 일을 하신 겁니다. Por eso es que Jesús se encargó de resolver lo que es el pecado. 구약에는 죄를 해결하던 직분이 있습니다. En el Antiguo Testamento vemos un oficio que resolvía los pecados. 제사장이 짐승을 잡고 죄 문제를 해결했죠. Los sacerdotes eran aquellos que ofrendaban a los animales para resolver el pecado. 근데 예수님이 십자가에서 모든 죄를 끝냈기 때문에 이제 더 다른 제사장이 필요 없는 겁니다. Pero Jesús ya terminó todo en esa cruz y por eso ya no se necesitaban de sacerdotes. 히브리서에는 이 예수를 참 대제사장이라고 합니다. En hebreo nos dice que ese Jesús es el verdadero sumo sacerdote. 더 이상 다른 제사장이 필요 없어요. Porque ya no se necesitan de otros sacerdotes. 더 이상 죄를 속할 제사가 필요 없습니다. Ya no se necesita de más redención por el pecado, de más ofrenda para el pecado. 그게 예수님의 십자가의 사건입니다. Y eso es lo que ocurrió en la cruz de Jesús. 예수님이 십자가 지실 때 한 가지 일이 더 벌어집니다. Otra cosa que ocurrió cuando Jesús cargó la cruz. 하늘이 어두워지고 Se oscurecieron los cielos. 땅이 흔들리고 Empezó a temblar la tierra. 무덤이 열리고 Y se abrieron las tumbas. 바위가 터지고 Y las rocas reventaban. 그리고 성소의 휘장이 갈라집니다. Y también se partió el velo del templo a la mitad. 자세히 설명하기는 그렇지만 성소와 지성소를 가로막고 있던 휘장, Entonces era un velo que partía el lugar santo del lugar santísimo. 지성소는 1년에 한 번 대제사장만 들어갈 수 있는 곳이었습니다. Y el lugar santísimo era un lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. 죄 해결받지 않고 대제사장 거기 들어가면 죽어서 나옵니다. Y si no se resolvía el pecado, entonces y él entraba, entonces él moría al instante de entrar. 너무나 영광스럽지만 두렵고 떨리는 마음으로 들어갔던 그 지성소, Y entonces era un lugar santísimo a donde se entraba con un corazón de verdaderamente, de un gran honor, pero también con gran temor. 그 지성소를 가로막고 있던 이 휘장이 갈라진 거예요. Pero el velo que estaba partiendo este lugar santísimo se partió este velo. 히브리서 10장 19절 20절입니다. En Hebreos 10 del 19 al 20 nos dice: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 그 휘장이 뭡니까? ¿De qué nos habla este velo? 예수님의 육체입니다. Es la carne de Jesús. 육체를 찢으사 하나님 만나는 길을 열으신 겁니다. Jesús partió su carne para que verdaderamente se abriera el camino a Dios. 휘장이 갈라졌다는 건 하나님 만나는 길이 열렸다는 거예요. El que se partió el velo significa que está abierto ahora el camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 구약에서 하나님을 만나게 하던 직분이 있습니다. Hay un oficio que en el Antiguo Testamento servía para que la gente se encontrase con Dios. 죄 있는 인간이 하나님 만나려면 무섭거든요. Porque cuando los hombres que eran pecadores se querían ir a encontrar con Dios, tenían mucho miedo. 그래서 그 하나님의 말씀을 대언하던 직분이 있었어요. Por eso había un oficio que se encargaba de proclamar la palabra de este Dios. 하나님 직접 만나면 죽을 것 같으니까 선지자의 말을 하나님 말씀으로 알아들었던 겁니다. 그 직분자를 통해서. Y entonces es que las personas tenían tanto miedo de encontrarse con Dios que se levantaron a los profetas para que ellos dieran la palabra de Dios y así el pueblo se encontrara con Dios. 하나님과 인간 사이에서 하나님 말씀을 전하던 직분이 선지자입니다. Entonces los profetas son aquellos que compartían la palabra de Dios al hombre para que el hombre se pudiera encontrar con Dios. 근데 휘장이 갈라지면서 이제 더 이상 하나님과 가로막고 있는 문제가 없어져 버렸어요. Pero al partirse el velo, entonces ya no hay problema que nos divide de Dios. 구약에 수많은 사람들이 하나님 만나라고 얘기는 했지만 하나님 만나게 할 수 없었거든요. Y entonces muchas personas en el Antiguo Testamento querían encontrarse con Dios, pero no se podían encontrar con Dios. 근데 예수님은 하나님 만나는 참 선지자가 된 겁니다.
Pero Jesús se volvió el verdadero profeta, el camino para que nos encontrásemos con Dios. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. 나로 말미암지 않고 아버지께 올 자 없다. Y nadie viene al Padre sino por mí. 오직 하나님 만나는 길 예수. El único camino para encontrarnos con Dios, Jesús. 그래서 예수님이 십자가에서 무슨 일을 했다고요? Por eso es que es lo que hizo Jesús en la cruz. 참된 선지자 일을 합니다. Se encargó de ser el verdadero profeta. 3일 예수님 십자가 이후에 3일 만에 부활하셨습니다. Y después de esto, de cargar la cruz, Él resucitó en 3 días. 죽음을 이겼다는 얘기죠. Significa que venció la muerte. 죽음의 세력은 마귀가 붙들고 있는데 Y el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. 마귀의 세력을 꺾었다는 겁니다. Significa que Él destruyó la potestad del diablo. 히브리서 2장 한번 보겠습니다. 14절. Vamos a ver Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시며 Y entonces para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 부활을 통해서 사단의 권세가 깨뜨려졌다. Por eso a través de la resurrección destruyó la potestad de Satanás. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리 상한다고 했는데 Génesis 3:15 nos decía que la simiente de la mujer vendría y heriría la cabeza de la serpiente. 그 예언대로 십자가에서 부활하면서 사단의 권세를 완전히 깨뜨린 Y 겁니다. de acuerdo a esta profecía, la cruz y la resurrección verdaderamente destruyó la cabeza de Satanás. 인간을 죄짓고 하나님 떠나게 한 원수가 누굽니까? ¿Y quién es el enemigo que causó que el hombre pecase y se separase de Dios? 사단이거든요. Satanás. 인간 최고의 원수가 사단입니다. El mayor enemigo del hombre era Satanás. 근데 구약에 이 원수를 이기던 직분들이 있습니다. Y en el Antiguo Testamento hay un oficio que vencía a los enemigos. 이스라엘을 위기에서 건져내고 원수의 손에서 건져냈던 직분 Hay un oficio que salvaba a Israel de la crisis y también de los enemigos. 왕이었습니다. Los reyes. 수많은 왕이 일어나도 마귀는 이길 수 없었거든요. Y aunque se levantasen muchos reyes, no podían vencer al diablo. 그런데 예수님이 그 사단의 권세를 깨뜨린 겁니다. Pero Jesús destruyó esta potestad de Satanás. 참된 왕으로 부활하신 겁니다. Y Él resucitó como el verdadero rey. 아멘. Amén. 그래서 예수님이 세 가지 일을 완성하신 거예요. Por eso es que Jesús cumplió 3 oficios. 세 가지 일, 제사장과 선지자와 왕의 일을 완성하셨어요. Entonces Él se encargó de cumplir las funciones del sacerdote, del profeta y el rey. 죄를 해결하는 제사장, Entonces el sacerdote que expió el pecado 하나님을 만나게 한 선지자, y el profeta que nos hizo encontrarnos con Dios 사단을 꺾으신 참왕. y el verdadero rey que destruyó a Satanás. 근데 구약의 이 세 직분에는 공통점이 있습니다. Y hay un punto en común que tenían esos 3 oficios en el Antiguo Testamento. 구약에 너무 중요한 직분이기 때문에 기름을 부어서 세웠었어요. Y eran oficios tan importantes que se les ungía a estos oficios. 그래서 제사장, 선지자, 왕을 한 단어로 기름 부음을 받은 자라고 합니다. Y entonces al sacerdote, al profeta y al rey, en un término se les dice el ungido. 아멘. Amén. 스페인 말로 기름 부음을 받은 자. Y entonces en español es ungido. 그래서 왕, 제사장, 선지자, 왕 이게 기름 부음을 받은 자. Entonces los sacerdotes, los profetas y los reyes son los ungidos. 그런데 그거를 히브리 말로 뭐라 그러냐? Pero en hebreo, ¿cómo se decía esto? 메시아라고. Se decía Mesías. 헬라 말로 뭐라 그러냐? ¿Y en griego cómo se decía? 그리스도. Cristo. 예수가 그리스도란 말은 Entonces el hecho que Jesús es el Cristo 예수가 십자가와 부활로 기름 부음을 받았던 새 직분을 완성했다. significa que Jesús, Él cumplió los oficios de aquellos que eran ungidos en el Antiguo Testamento. 인간이 하나님을 떠나서 모든 문제 왔는데 Porque todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios. 십자가와 부활로 인간의 모든 문제를 끝냈다. Pero con la cruz y la resurrección terminó Él todo el problema del hombre. 이걸 보고 예수가 그리스도다라고 말하는 겁니다. Esto quiere decir que Jesús es el Cristo. 마지막으로 예수님이 십자가를 지시면서 하신 말씀이 있습니다. Cuando Jesús cargó la cruz, ¿qué es lo último que Él dijo? 요한복음 19장 30절. Juan 19:30. 다 이루었다. Consumado es. 뭘 이루었다는 ¿Qué 얘기? es lo que consumó Él? 예언되었던 그리스도의 모든 직분을 완성했다. Él consumó todos estos oficios que habían sido profetizados del Cristo. It is finished. Entonces, consumado es. 모든 인생 문제 끝났다. Todos los problemas de la vida consumados. 십자가에서 단번에 영원히 완전히 끝났다. Y en la cruz fueron consumados de una vez eternamente y perfectamente. 그걸 보고 예수를 그리스도라 하는 겁니다. Y a esto se le dice que Jesús es el Cristo. 예수님이 하신 이 그리스도의 새 직분은 어느 정도로 효과가 있냐? Y entonces, ¿hasta qué punto son efectivos estos oficios del Cristo? 요한 히브리서 10장 14절입니다. Nosotros lo podemos ver en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 여기에 보면 세 가지의 그 단어가 나옵니다. Podemos ver 3 partes aquí en este versículo. 한 번에 Porque con una sola ofrenda 영원히 hizo para siempre 온전히 perfectos. 이게 예수님이 행하신 그리스도의
책이라는 거죠. Esto es el oficio que ha cumplido el Cristo. 인간을 구원하기 위해서 십자가에서 모든 문제를 단번에 영원히 완전하게 해결하셨다. Para salvar al hombre terminó todos los problemas en la cruz de una vez, eternamente y perfectamente. 이게 성경을 통해서 우리에게 주신 메시지입니다. Este es el mensaje que nos es dado a través de la Biblia. 예수는 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 영생을 얻는다. Y debemos de creer en Jesús como el Cristo para tener vida. 그래서 초대교회 모든 성도들의 메시지가 예수는 그리스도다. Por eso es que todos los miembros de la iglesia primitiva compartían Jesús es el Cristo. 모든 사도의 메시지가 예수는 그리스도였다. Y el mensaje de todos los apóstoles era Jesús es el Cristo. 그래서 초대교회 모든 성도들이 집에 있든지 성전에 있든지 예수를 그리스도라 가르치기 전도하기 쉬지 않았다. Por eso todos los apóstoles, ya sea en los templos y por las casas, nos empezaban a enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이 말은 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 예수님이 십자가와 부활로 우리의 모든 문제를 Que 끝냈다라는 Jesús 말입니다. con la cruz y la resurrección acabó con todo problema. 하나님이 함께하면 문제될 게 없는 겁니다. Y verdaderamente cuando estamos con Dios ya no hay ya no hay problema. 성경에 보면 인간의 구원을 가장 잘 설명한 게 있어요. Podemos ver en la Biblia una parte que nos explica de la mejor forma la salvación del hombre. 출애굽기 기록입니다. Podemos ver el libro de Éxodo. 출애굽기에서 이스라엘 백성이 400년 노예당하다가 구원을 받습니다. Podemos ver que durante 400 años los israelitas habían sido esclavos en Egipto y después son liberados. 구원받는 날 어린 양의 피를 잡습니다. El día en el que ellos son liberados, ¿qué hicieron? Pintaron las puertas con la sangre del Cordero de la Pascua. 어린 양의 피는 예수 그리스도의 십자가를 상징합니다. Entonces la sangre del Cordero de la Pascua es una seña, es verdaderamente la sangre de Jesús en la cruz. 십자가의 의미는 뭘 의미합니까? Pero ¿qué es lo que representa la cruz? 인생의 모든 문제를 끝난 걸 말합니다. Que todos los problemas de la vida se han acabado 그리고 하나님을 만나게 한 걸 의미합니다. y que ya se han encontrado con Dios 모든 사단의 권세를 깨뜨린 걸 y 의미합니다. que ya todas las fuerzas de Satanás habían estado quebradas. 하나님이 함께함으로 아무것도 문제 안 되도록 하나님이 이스라엘 건져낸 겁니다. Y entonces Dios salvó a Israel porque ya nada era problema para este pueblo de Dios. 그런데 이스라엘 백성은 이걸 안 믿었어요. Pero el pueblo de Israel no lo creía. 물 없으면 물 없어서 원망. Y si no había agua, se resentían porque no había agua. 먹을 거 없으면 먹을 거 없어서 원망. Y si no había de comer, entonces se resentían porque no había de comer. 40년 광야에서 고생하다 다 죽었습니다. Y entonces durante 40 años estuvieron en el desierto sufriendo y murieron. 이스라엘이 죽은 것은 밥을 못 먹어서 죽지 않았습니다. Israel no murió por falta de alimento. 애굽 군사의 칼에 맞아서 창에 맞아 죽지 않았습니다. Y no fueron muertos a espada o lanza del ejército egipcio. 예수가 그리스도고 모든 문제 해결됐다는 이걸 믿지 않아서 죽은 거예요. Es que ellos murieron porque no pudieron creer que Jesús es el Cristo y solucionó ya todos los problemas. 하나님이 함께하면 아무 문제 없는데 Es que si Dios está con ellos no hay problema alguno. 그걸 안 믿은 거죠. Pero no creyeron esto. 여러분 초대교회 성도들은 어떻게 믿었습니까? Los miembros de la iglesia primitiva, ¿cómo creyeron? 다윗은 어떻게 믿었습니까? David, ¿cómo creyó? 구약의 성도들은 어떻게 믿었습니까? Los creyentes del Antiguo Testamento, ¿cómo creyeron? 모든 문제가 끝났다라고 믿은 겁니다. Creyeron que todos los problemas se habían resuelto ya. 하박국 3장 17절 18절에 이런 말씀이 있습니다. En Habacuc 3 del 17 y hasta del 13 al 17 podemos ver 무화과 나무 잎이 마르고 que digamos se puede secar las hojas de la higuera 포도나무 열매가 없고 y puede ser que las viñas no tengan fruto 감람나무 소출이 없어도 y puede ser que digamos no puedan haber rendimiento de frutas. 난 여호와로 인하여 즐거워하리라. Pero yo estaré alegre por Jehová. 뭘 말하죠? ¿Qué dice esto? 모든 문제 끝났다라고 믿은 거예요. Significa que todos los problemas ya se han acabado. 시편 23편에 다윗은 말합니다. En el Salmo 23 que decía David, 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor 내게 부족함이 y 없다. nada me faltará. 여러분 다윗이 그 시를 지을 때는 압살롬에게 쫓겨다니던 시대였어요. Y cuando él estaba escribiendo este salmo, él estaba siendo perseguido por Absalón. 눈 뜨면 어떻게 하면 이 위기를 피해 가야 되나 하는 고민을 하던 시절이었다고요. Y era un tiempo en donde en la mañana cuando abría sus ojos tenía que pensar, ahora cómo yo me voy a ocultar, cómo voy a huir. 여호와는 나의 목자다 고백합니다. Pero él confesó, Jehová es mi pastor. 뭘 말한 겁니까? ¿Qué significa esto? 모든 문제 끝났구나 믿은 거예요. Él creyó que ya todos los problemas habían terminado. 초대교회 성도들은 어떻게 믿었습니까? ¿Cómo creyeron los miembros de la iglesia primitiva? 요한복음 9장 22절에 보면 그 당시 예수를 그리스도로 고백하면 출교하기로 결정이 되어 있던 시대고. En Juan 9:22 nosotros podemos ver que en esa época si creían en Jesús como el Mesías estaba decidido que ellos eran expulsados de la sinagoga. 베드로가 예수님을 3번을 부인했죠. Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? 출교당하고 문제당할까 봐 두려워서 그 일을 한 거예요. Pero lo hizo porque tenía miedo de que él pudiera ser echado de la sinagoga y que pudiera ser echado y que no pudiera vivir bien. 바울이
예수 믿는 사람을 잡으러 다메섹까지 갔습니다. Incluso Pablo iba a Damasco a perseguir a los que creían en Jesús. 다른 지방에 핍박을 하러 갔다라는 건 예루살렘 지방은 이미 장악됐다는 거죠. El hecho de que iba a otro país a perseguir a los cristianos significa que en Jerusalén estaba repleto de persecución. 그런데 초대교회 성도는 어떻게 믿었습니까? Pero los miembros de la iglesia primitiva, ¿qué creían? 죽인다고 하는데도 모였습니다. A pesar de que los iban a matar, se reunían. 죽인다고 하는데도 모였어요. Y a pesar de que ellos corrían riesgo de muerte, se reunían. 죽음이 안 무서운 사람이 어디 있어요? ¿Quién no teme la muerte? 그 당시에 예수 믿는 것 때문에 잡히면 사형이지 않습니까? Porque en ese momento, en ese tiempo, si eran presos por creer en Jesús, eran ejecutados de inmediato. 초대교회 핍박사를 읽어보십시오. Y ustedes pueden leer la historia de persecución de la iglesia primitiva. 얼마나 많은 사람들이 사자에 물려 죽고 십자가에 못 박혀 죽고 Muchas personas fueron mordidos por leones, fueron crucificados, 불에 타서 죽고 튀겨 죽고. fueron quemados e incluso fueron puestos en aceite hirviendo. 그런데 그들은 예수를 그리스도로 믿고 모였습니다. Pero ellos se reunían creyendo en Jesús como el Cristo, 모든 문제 끝났다고 믿었기 때문에. porque creían que todos los problemas se habían acabado. 죽음도 문제가 안 됐다는 얘기죠. Por eso ni la muerte era problema para ellos. 사도행전 2장과 사도행전 4장에 보면 그들이 모든 재산과 자기 소유를 다 하나님께 내놓는다고 나옵니다. Si vemos Hechos 2 y Hechos 4, podemos ver que ya todas las pertenencias las daban ante Dios. 돈이 필요 없어서입니까? ¿Será que era porque no necesitaban dinero? 절대 그렇지 않습니다. No es así. 그들이 그거를 다 내놓을 수 있었던 건 자기에게 있는 가난도 문제 안 된다라는 걸 말한 거예요. Es que el hecho de que ellos pudieron dar todas sus pertenencias, ¿qué significa? Que incluso la pobreza que ellos tenían no era problema. 예수를 그리스도로 믿으니 죽어도 좋고 가난해도 괜찮다. Y entonces, como yo creo que Jesús es de Cristo, está bien si yo muero, está bien si yo soy pobre. 왜? ¿Por qué? 모든 문제 끝났기 때문에. Porque todos los problemas se han acabado. 바울이 빌립보 4장 10절에서 13절에 이런 고백합니다. Podemos ver en Filipenses 4, del 10 al 13, cómo confiesa Pablo. 감옥에서 위로합니다. Y entonces él estaba en la cárcel cuando dijo esto. 감옥에 있으면서 밖에 있는 사람을 위로해요. Entonces, estando él dentro de la cárcel, consolaba a las personas que estaban fuera de la cárcel. 내가 가난한 줄 알고 너희들 걱정하는데 걱정하지 말아라. Ustedes se preocupan de que yo estoy en pobreza, pero no se preocupen. 나는 풍부에도 처할 줄 알고 궁핍에도 처할 줄 안다. Y yo sé estar en abundancia y yo sé estar en escasez. 왜냐? ¿Por qué? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 걸 할 수 있기 때문에. Porque todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 여러분, 이게 초대교회 신앙입니다. Esto era la fe de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿을 때 구원 얻는다고 그랬죠. Entonces, cuando creemos en Jesús como el Cristo, somos salvos. 예수를 그리스도로 믿으면 이런 삶이 나오게 돼 있는 거죠. Cuando creemos en Jesús como el Cristo, esta vida sale de nosotros. 모든 문제가 끝났다고 믿기 때문에 이런 삶이 나오고 이런 믿음이 나오는 겁니다. Y debido a que todos los problemas se han terminado, entonces esta vida y esta fe se manifiestan en nosotros. 근데 지금 교회 어떻습니까? Pero la iglesia de hoy, ¿cómo está? 많은 사람이 기도 많이 할 거예요. Muchas personas oran mucho. 여러분 기도할 때 기도 제목이 뭡니까? Ustedes cuando oran, ¿cuál es el tema de oración que tienen? 금요일날 밤새워가면서 울면서 소리쳐가며 기도하는 제목이 뭡니까? ¿Cuál es el tema por el que oran los viernes, digamos, gritando y también verdaderamente clamando a Dios? 하나님 이 문제 해결해 주세요. Dios, solucioname este problema. 우리 자녀 문제 해결해 주세요. Dios, soluciona el problema de mis hijos. 돈 없습니다. 돈 주세요. Dios, no tengo dinero, dame dinero. 건강 없습니다. 건강 주세요. Dios, no tengo salud, dame salud. 직장 잃었습니다. 직장 해결하게 Dios, perdí mi 해주세요. trabajo, que se solucione. 이게 지금 교회 모습입니다. Así está la iglesia hoy en día. 저는 뉴저지에 사는데 미국에서 Yo estoy en Nueva Jersey, en Estados Unidos. 한인 교회 중에 다니엘 새벽 기도회라고 간판을 걸었더라고요. Y entonces de las iglesias coreanas allí hay una que tiene un rótulo que dice oración de madrugada Daniel. 21일 새벽 기도회. Y entonces durante 21 días ellos tienen una oración de madrugada. 고난 주간에 기도를 했습니다. Y entonces esto es en la semana de pasión. 강사 누구? Y entonces digamos el conferencista tal. 장소 어디? Y el lugar es tal. 주제. Y el tema. 직업을 해결. 내 직장을 구하게 해주세요. Entonces tema, hazme conseguir un trabajo. 할렐루야. Aleluya. 이러고 있다니까요. Así están las personas. 여러분 교회 가는 이유 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que la gente va a la iglesia? 예수 믿는 이유 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que la gente cree en Jesús? 이 문제 해결하고 저 문제 해결하기 위해서라니까요. Las personas van y creen porque para que se les solucione esto y que se les solucione lo otro. 예수님이 슈퍼마켓입니까? Entonces, ¿acaso Jesús es un supermercado? 필요할 때 가서 뭐 찾아내는 ¿Es un 슈퍼마켓이냐고요. supermercado para que ustedes vayan a comprar lo que necesitan? 요즘에는 교회도 안 갑니다. Incluso hoy en día la gente no va a la iglesia, TV 켜놓고 자기가 입맛대로 골라 먹어요. sino que ellos encienden la televisión y ellos miran lo que ellos quieren. 예수 믿는 걸 무슨 홈쇼핑 하는 것처럼 믿는다니까. Entonces creen en Jesús como si fuera una compra a domicilio. 무슨 말 하는 거죠? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? 성경에서 말하는 복음, 성경에서 말하는 믿음이 다 없어졌다는 얘기예요. Que la fe que está en la Biblia y el evangelio que está en la Biblia se ha perdido.
모든 기도 제목이 육신적이고 Es que todos los temas de oración que las personas tienen son físicos. 모든 자기가 원하는 게 세상적이라는 Y 거죠. las cosas que las personas desean son cosas del mundo. 십자가와 부활로 자기 문제 해결하려고 Y entonces con la cruz y la resurrección quieren resolver su propio problema. 수천 년 동안 하나님이 주신 그 복음을 가지고 자기의 먹는 문제 해결하려고 Y entonces con el problema con este evangelio que Dios ha dado desde miles de años atrás, quieren resolver el problema de qué 그 comer. 십자가와 부활로 자기 병 고치는데 사용하려고. Y entonces quieren utilizar esta cruz y la resurrección para su enfermedad. 이게 현대 교회 모습이라니까요. Así está la iglesia corriente. 여러분 미사일로 쥐 잡는 거 봤습니까? ¿Ustedes han visto que con un misil se atrapa a una rata? 미사일로 바퀴벌레 잡는 거 봤냐고요? ¿Ustedes han visto que con un misil uno intenta atrapar a una cucaracha? 어마어마한 십자가와 부활로 자기 인생 문제 먹고 사는 문제 해결하는 그런 수준으로 우리가 신앙생활 한다니까. Y entonces nosotros estamos viviendo nuestra vida de fe con esa gran cruz y esta gran resurrección intentando solucionar el pequeño problema de nuestra vida. 교회 당연히 무너져야 된다니까요. Claro que la iglesia cae entonces. 하나님이 교회를 세운 목적하고 완전 달라져 있다니까요. Es que estamos con un objetivo diferente al que Dios ha levantado la iglesia. 마태복음 7장에 그런 말씀이 있습니다. Mateo 7 nos dice: 나보고 주여 주여 하는 자마다 다 하나님 나라 볼 자 아니다. no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, 내 뜻대로 행하는 자라야 하나님을 만날 것이다. sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. 그 말 하니까 어떤 사람들이 말합니다. Y al decir esto, algunos dicen: 나 예수 이름으로 귀신도 쫓고 권능도 행했습니다. Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y hicimos milagros en tu nombre? 선지자 노릇도 했습니다. Entonces hemos profetizado. 그때 예수님 말씀하십니다. Y Jesús les dice: 불법을 행하는 자들아 나에게서 떠나가라. apartados de mí, hacedores de maldad. 여러분 무슨 말이에요? ¿Qué significa esto? 예수 이름으로 할 거 다 했다니까요. Es que ellos hicieron todo en el nombre de Jesús. 교회에서 봉사도 하고 헌신도 하고 기도도 하고 Y en el nombre de Jesús nosotros hacemos servicio en la iglesia y nosotros también oramos y hacemos de todo y damos el culto. 말씀도 가르치고 예언도 하고 Y enseñamos la palabra y profetizamos 병자도 고치고 다 했습니다. y han sanado a los enfermos y todo. 근데 예수님 말씀하십니다. Pero Jesús les dice: 불법을 행하는 자들아 hacedores de maldad, 내게서 떠나가라. apartados de mí. 오늘 하나님 말씀 여러분 메시지를 받으시기 바랍니다. Hoy tenemos que recibir la palabra de Dios. 이게 지금 현대 우리가 살고 있는 현대 교회에 하시는 예수님의 말씀이라니까요. Esto es la palabra de Jesús a la iglesia corriente de hoy. 불법이 뭡니까? ¿Qué es la maldad? 자기가 안 믿는데 자기 거 아닌데 사용한 것이 불법이에요. Es que ellos no creen lo verdadero y esto no es suyo, pero lo utilizan. 남의 것을 가지고 자기 유익을 위해서 쓴 거라는 Y 거죠. entonces con algo que no es suyo, que es de otro, lo están haciendo para su propio beneficio. 사도행전 19장에 보면 시계와 일곱 아들 나옵니다. Si nosotros vemos en Hechos 19, nosotros podemos ver a Zaqueo y a sus 7 hijos. 예수 안 믿으면서 예수 이름으로 귀신 쫓았어요. Y entonces este Seba, él creía en Jesús, él no creía en Jesús, pero echaba fuera demonios. 그 귀신이 뛰어 올라서 뭐라고 말합니까? Y entonces este demonio le dice a este Seba: 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너는 누구냐? yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? 이게 지금 현대교회 모습이라. Así es la iglesia hoy. 예수를 그리스도로 안 믿어요. No creemos en Jesús como el Cristo. 십자가와 부활로 자기 인생 문제 해결하려고 혈안이 되어 있는 이런 시대라고요. Y entonces estamos en una época en donde con la cruz y la resurrección estamos solamente enfocados en el propio problema que tenemos. 불법을 행하는 자들 Hacedores de maldad, 내게서 떠나가라. apartados de mí. 예수를 제대로 믿으면 어떻게 믿어야 됩니까? Y si queremos creer en Jesús correctamente, entonces ¿cómo tenemos que creer? 고린도후서 5장 15절에 17절입니다. Podemos verlo nosotros en 2 de Corintios 5 del versículo 15 al 17. 2 de Corintios 5, 15 a 17. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 아멘. Amén. 15절에 말씀합니다. Nos dice en el versículo 15. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí. 예수님이 십자가 죽은 건 우리 자신을 위해서 살려고 죽으신 게 아니라고요. Entonces Jesús no cargó la cruz para que viviéramos por nosotros mismos. 그 이유가 뭡니까? ¿Qué nos dice aquí? 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 아멘. Amén. 정말 예수를 그리스도로
모든 문제 끝났다고 믿을 때 이게 가능해지는 겁니다. Verdaderamente cuando creemos en Jesús como el Cristo, que todos los problemas se han acabado por esto, entonces vivimos así. 예수를 그리스도로 믿을 때 영생 얻는 것이고 Cuando creemos en Jesús como el Cristo tenemos vida. 그 영생 얻은 자들이 주를 위해 살 수 있는 Y 겁니다. aquellos que tienen esta vida pueden vivir por el Señor. 16절이죠. Entonces verdaderamente es así. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. De manera que nosotros aquí en adelante a nadie que conocemos según la carne. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 Y 아니하노라. aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17절 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 이전 것은 지났으니 보라 새 것이 되었도다. Las cosas viejas pasaron, he aquí Cero. todas son hechas nuevas. 새로운 피조물이 뭐냐? ¿Qué es la nueva criatura? 십자가와 부활로 내 인생 모든 문제 끝났다라는 걸 믿고 Es creer que a través de la cruz y la resurrección todos los problemas se han terminado. 그동안에 내가 육신을 위해 살던 모든 인생을 주를 위해 살겠다 Y 하는 que, 그 사람, esta vida que yo antes vivía por la carne, ahora la voy a vivir por el Señor. 그 사람이 새로운 피조물입니다. Estas personas son nueva criatura. 바울이 어떻게 주를 위해서 생을 걸었냐? Pablo, ¿cómo daba la vida por el Señor? 갈라디아 2장 20절입니다. Lo podemos ver en Gálatas 2:20. 내가 십자가와 함께 십자가에 못 박혔다. Juntamente estoy crucificado. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Juntamente estoy crucificado con Cristo. 그런즉 이제 내가 사는 게 아니라 오직 그리스도 위해 사는 Y por 거다. eso ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. 자기의 육신의 모든 삶을 십자가에서 못 박아버린 겁니다. Y entonces toda su carne estaba crucificada. 왜요? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 Porque creía en Jesús como el Cristo. 내 인생의 모든 문제를 해결한 그분으로 믿었기 때문에 Porque creía en Él como aquel que solucionó todos los problemas de su vida. 그래서 사도 바울이 이 고백할 수 있는 겁니다. Por eso es que el apóstol Pablo podía confesar de esta forma. 디모데후서 2장 3절 4절입니다. Y si nosotros vemos segunda, vamos a leer entonces segunda de Timoteo 2 del 3 al 4. Vamos a ver segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난받으라. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없다. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 예수 믿으면 병 고칩니까? Entonces, ¿será que si creemos en Jesús se sana nuestra enfermedad? 예수 믿으면 복 받습니까? ¿O será que si creemos en Jesús somos bendecidos? 예수 믿으면 부자 됩니까? ¿O si creemos en Jesús somos ricos? 예수 믿으면 능력 받습니까? ¿O si creemos en Jesús tenemos poder? 다 거짓말입니다. No es así. 예수 믿으면 어떻게 되는 줄 Si 아십니까? creemos en Jesús, ¿qué ocurre? 예수님과 함께 고난도 같이 받을 수 있는 사람이 되는 거예요. Incluso nos volvemos personas que podemos sufrir penalidades por este Jesús. 예수님과 함께 그 주와 복음을 위해서 생명도 드릴 수 있는 사람이 되는 Y 거예요. somos personas que verdaderamente juntamente con Jesús podemos dar nuestra vida por Él. 예수를 그리스도로 믿으면, Si creemos en Jesús como el Cristo. 예수가 나의 인생의 모든 문제를 해결한 그분으로 믿으면 Verdaderamente si creemos en Jesús como el Cristo que solucionó todos los problemas de nuestra vida. 내 문제가 해결돼야 이제- 다음 일을 할 수 있는 거 아니에요. Y entonces verdaderamente todos los problemas se deben de solucionar primero para que podamos seguir haciendo las cosas, ¿o no? 오늘 말씀을 마치겠습니다. Hoy concluyendo esta palabra. 저희들은 한 교회를 도와주고 한 지역의 교회를 부흥시키기 위해서 집회하는 사람들 아니거든요. No somos personas que venimos para que una iglesia sea levantada o sea avivada. 예수님이 부활하시고 승천하시기 직전에 제자들에게 하신 그 명령을 수행하는 자들입니다. Somos personas que queremos seguir esta orden que Jesús dio antes de ascender. 초대교회 성도들이 살았던 그 삶을 회복하는 그런 자세로 우리가 여기 서 있어요. Y nosotros estamos con la postura de restaurar la vida que vivían los miembros de la iglesia primitiva. 모든 족속에게 복음을 증거해라. Compartir el evangelio a todas las naciones. 만민에게 가 복음을 증거해라. Y también ir a todo el mundo predicando este evangelio. 여러분 한 교회 부흥하고 한 지역을 살리는 수준으로 머물 것 같으면 지금 이 말 이대로 안 해도 됩니다. Y si ustedes simplemente quieren avivar una iglesia y simplemente estar en una región, no tienen por qué escuchar esta palabra. 그냥 열심히 지금처럼 하시면 되겠죠. Simplemente se pueden esforzar así como lo están haciendo ahora y ya. 근데 우리가 왜 이렇게 성경의 복음을 말합니까? Pero ¿por qué es que estamos hablando del evangelio de la Biblia? 이렇게 하지 않으면 전 세계 복음 안 되거든요. Porque si no lo hacemos de esta forma, no se puede evangelizar todo el mundo. 모든 사람이 육신에 빠져 있는 그 수준으로 믿는데 어떻게 세계 복음을 Y 하겠어요? todas las personas están en un punto de creer de una forma carnal. Entonces, ¿cómo van a hacer
hacer la evangelización del mundo. 오늘 이 말씀을 전하는 이유는 한 가지입니다. La razón por la que compartimos esta palabra es una. 정말로 세계복음화에 내 생을 드릴 수 있는 사람을 찾기 위해서예요. Estamos buscando a las personas que den su vida para la evangelización mundial verdaderamente. 이런 사람은 표시가 납니다. Y esas personas se notan. 예수가 그리스도라는 모든 문제 해결자라는 이 믿음 앞에 자기 인생을 드리게 됩니다. Porque ellos dan toda su vida ante la fe que Jesús es el Cristo y Él resolvió todos los problemas de la vida. 하나님은 그 한 사람으로 지역을 변화시키고 세계를 변화시키는 거죠. Y Dios salva a una región, salva a todo el mundo con esta persona. 우리는 그 사람들을 찾는 겁니다. Nosotros buscamos a estas 그리고 그 personas 사람들을 모으는 겁니다. y queremos reunir a estas personas. 그래서 뭐 합니까? Por eso, ¿qué hacemos? 그리스도의 군대를 만드는 거예요. Hacer un ejército de Cristo 죽음도 두려워하지 않는 군대. que ni siquiera teme a la muerte. 가난도 두려워하지 않는 군대. Un ejército que no teme nada. 핍박도 두려워하지 않는 주의 군대. Verdaderamente un ejército del Señor que ni siquiera teme la persecución. 그 군대와 함께 뭐 합니까? Y junto con este ejército, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 전 세계 모든 족속에게 복음을 전하는 겁니다. Compartir el evangelio a todas las naciones de la tierra. 그곳이 불 속이라도, Y aunque sea dentro del fuego, 그곳이 물 속이라도, aunque sea dentro del agua, 그곳이 죽음의 자리라도 aunque sea el lugar de muerte, 두렵지 않고 갈 수 있는 그 사람들, las personas que pueden ir sin miedo. 그 사람들이 전 세계 곳곳에 숨어져 있고 Hay personas escondidas así en todo el mundo. 그 사람들이 일어나면 세계는 복음화되는 Y 것입니다. si estas personas se levantan, se puede evangelizar el mundo. 성경이 그걸 보여줬지 않습니까? Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no es 예수 así? 믿으면 죽는다는데도 그 이름으로 살았습니다. Que aunque ellos morían, si creían en Jesús como el Cristo, ellos vivían con esa fe. 초대교회 사람들을 핍박하던 로마는 무너졌습니다. Y Roma, que perseguía a la iglesia primitiva, cayó. 그런데 그 언약을 잡고 세계복음화를 위해 뛰던 그 사람들이 남긴 복음의 씨앗은 지금까지 연결되고 있어요. Pero las semillas del evangelio que esparcieron aquellas personas que se aferraban a este pacto permanecen hasta hoy. 우리는 그 사람들을 찾아서 뭐 하려고 하냐? ¿Qué queremos hacer buscando estas personas? 우리 살아있는 동안에 Durante nuestros días, 우리의 발걸음 끝에 al final de nuestros pasos, 세계복음화 완성하고 cumplir la evangelización mundial 다시 오시는 주님을 맞이하기 위해서 움직입니다. y verdaderamente encontrarnos con el Señor que viene de nuevo. 이 자리에 혹시 그 사람 없습니까? ¿No hay personas así que lo quieran hacer? 오늘부터 우리가 금요일까지 집회를 합니다. Nosotros nos quedamos desde hoy hasta el viernes para la 많은 conferencia. 사람은 필요 없어요. No necesitamos a muchos. 정말로 중심이 주를 위해서 내가 정말 생을 드려야 되겠다 하시는 분들이 있다면 한 사람이라도 이 말씀을 통해서 응답을 받게 됩니다. Si hay personas que verdaderamente desean dar este corazón por esta palabra, por el Señor, entonces reaccionarán a esta palabra. 오늘 이 교회와 이 지역에 그 응답 있기를 예수님의 이름으로 Y yo 축원합니다. los bendigo para que en esta iglesia y en esta región hayan personas así. 감사합니다. Muchas gracias. Gracias.